Welcome to Gate Gadel Coaching Center. No abo Gate Gadel Coaching Center re sanam koge saguna tandaram. Tale continue abo class pon korao dia. Group C group D reha guruttopurno mitang jaha chapter mena no do losagu ar gosagu. Na losagu gosagu na chapter ke tehin do abo pon korawa. Bibhinno rokom porikha re hamon nyelet gya. Hijuk kan gya noa pore khon. Tale losagu ar gosagu chapter na basic jinis ko concept ko clear nyok katin. Node na ongko ko mane chelka bhabte korao hi. कारण अब वो नेल काटिया जहाँ को मोटामोटी परीक्षा करे हाँ पे दुरुप कांता मने नेलेत गया पे 60 मिनट रे उन्हें 100 से 80 क्वेश्चन कराओ तो सहज कथा तो बांग करना मिमिटे अंकर ना समय किंतु अडी कम नामुआ ओनाते ते फाका माठ रे गोल्ड मेन गाना सनाम को दाड़े मेन परीक्षा ओना सिचुएशन रे कराओ अडी समस्या गया ओनाते जहां जहां तिना प्रैक्टिसा उनी किंतु उन्हें चाणे कराओ दाड़े और उनी के अटेम्प दाड़े मेनखान कराओ अंको हो समय रे बगी तो आए बाय प्रैक्टिस लेखान अदो ओनाते प्रैक्टिस भी करना मारंग कथा जहां तिना चर्चा ही जहां तिना प्रैक्टिस ही उन्हें टी बिसी बन कराओ दाड़े बांखान बाडाय काते हो परीक्षा रे बामबन करा दाड़े चेदा से ऑक्टो कम गे ताहेना आदो चलो नोंडे खन प्रथम खन गेबन कराओ लसागु और गोसागु ताले मारांग ते तो नोना उपरुम के नासेना बन बाडाय लेगे लसागु आपे पाटा खन के लेते वन पे लसागु ना पूरा नाम दो चेक कना पूरा nyutum दो चेक कना जहां के लेते वन पे दिसे कन खान गोंके लोकिष्ट साधारण गणित अच्छा लय करते वन हां लोगिष्ट साधारण गणितक अच्छा और गोसागु ना पूरा नाम दो गरिष्ठ साधारण गुणनीयक अच्छा गरिष्ठ साधारण गुणनीयक कटी नासेना पे दिशा दोकात बना ना दो ग्रुप सी ग्रुप डी लगी होयतो नोंका किछु जिनिस को ताहे दाड़ेया लसागु और गोसागु ना पूरा नाम किंतु कोनो कोनो क्षेत्र रे आबो बन हिड़िया काटे हिड़िñवा नो नाठे गुणितक हुआ से गुणनीयक ताले गुणितक और गुणनीयक नोआ जिनिसटा चेलका कते बन क्लियर का नोंडे नेल तम पे ना तो लसागु लसागु ना पूरा नाम ना दो ही कना गोसागु ना पूरा ताले जुदी आबो बन मेना नोआ लो आ दंतस बन साबा लसो लसो मेन लेखान मिटटिंग आबो तो nyutum होबन बुझाव ᱧᱟᱢᱟ ताले लसो मेन लेखान मिटटिंग nyutum और nyutum बुझा और गोसो नोआ दो गोसो मेन लेखान मिटटिंग गुण रना nyutum बुझा गुण आदो नोंडे खन के नोंका कते बन दिशा दोहे मा लसो दो मिटटिंग हड़ा nyutum कान ताया मेनखान नेतार राबांग दिन जाय कुनिया दो माने गोसो मसो के नेलो कना राबांग ते ताले गोसो दो आकारे नेलो कना मोहडारे ओना तोक ते दिशा कापे मोहडार दो बैरी आबोरम दो चेक कान तबना आबो तोक कना तोक माने के चामड़ा तोक माने के ही कान तबना चामड़ा से हारता ताले हारता के गोसो गोसो नेलो ताले लसो खन बन दिशा दोहो कामा लसो दो मिटन हड़ कनाय हड़ा के हारता दो ताहेना ताले ओना क्षेत्र बन दिशा दोहो कामा गुणितक ता लोगिष्ट साधारण गुणितक और गोसो में लेखान दो गुण बुजुआ ताले गरिष्ठ साधारण गुणनीयक जहां गुणते गुण निर्णय दा नियोग दा ओना गे हिकनो गुणनीयक गोसो मेनते तो गुणनीयक बुझा कना मिटन गुण बुझा कना गोसो में लेखान दो मौज में लेखान दो नापाय में लेखान नोआ को मिटन गुण कना ता गोसो मिटन गुण बुझा कना ओना दो विपरीत गुण आदो ओनाते ते ओना दो गुणनीयक बन साब कामा ताले लसो मेन लेखान दो लसो मिटन हड़ कनाय जहां दो चामड़ा का ताहन गया तोक ताहन गया ताले ओनाते ते लोगिष्ठ साधारण गुणितक और गोसागु दो ही कना गरिष्ठ साधारण गुणनीयक बेस लोगिष्ठ कथा मेन लेखान दो ही कना सबचेये छोटो ताले लोगिष्ठ कथा मेन लेखान दो ही कना सबचेये छोटो माने जतो खन हुडिंग साधारण माने जतो कठेने ताहेना साधारण माने नुई दो जतो ठेने ताहेना गुणितक माने चेक कना गुणितक तो बड़ाई गया बन
जहाटा मिट्टन संख्या मेना ओना संख्या रिया विभिन्न रकम संख्याते आबो जखन बन गुण दिए तखन जहाँ को बन नामेत को उनको को मेता को कना गुणितक जेमन जदि 3 ना गुणितक किन मेना ताले 3 2 संगे बन गुण लेखान 3 दुगुण हुआ 6 तारपर ये 3 4 12 3 5 15 नुकु तो कना को गुणितक ताले गुणितक मेन लेखान तो जहाटा के मिट्टन निर्दिष्ट संख्या रिया जहाटा मिट्टन आर मिट्टन संख्या ते बन गुण लेखान जहाँ बन नामेदा ओना के को मेता कना गुणितक ताहले लघिष्ठ साधारण गुणितक मेन लेखान चेलका बन आबो बन अंक करे ताहेना जे बारिया संख्या किन ताहेना से पिया संख्या को ताहेना पुनिया मोड़ कोटे जातिने के संख्या को ताहेन उनको मध्य रे खन लघिष्ठ साधारण गुणितक बाछाव हुई तबन चेलका नंका तबन मेन लेखान मिट्टन मने का तबन पे मिट्टन संख्या तो कने 3 और मिट्टन दो कने 6 बेस ताले नोआ ना गुणितक नोआ जखन बन गुण दिया ताले नुई दो हुई 3 के 3 मिट्टन बन नामे 3 दुगुने 6 हुआ और 3 4 दो हुई कने 12 हुआ 3 5 हुई कने 15 हुआ 3 6 18 हुआ नोका बन नामा 6 ना तो 3 बन नामा 3 दुगुने आबो बन नामा 6 6 दुगुने 12 और 3 6 हुई कने 18 नोका हा गुण गुण तो बन नाम दिया ताले नुकिन संख्या मध्य रे लसागु दो कयटा कना लसागु ताले नोंडे ऑलगे ना लघिष्ठ माने सबचेये छोटो साधारण जतखन हुडिङि जहाय दो बानार पाहटा रे मेनाया बानार संख्या रेन गे मेनाया ताले बानार संख्या रेन गे जतखन हुडिङि दो कय मेनाया ताले नुनी 6 नुइटारिन 6 और नुइटारि 6 नुकिन गे बानार पाहटा मेना किन ताले नुनी 6 गे हुइना नुकिन दो लसागु ताले लघिष्ठ कथा मेन लेखान दो बुझाग कना जे जतखन हुडिङि साधारण माने बानार बानार जायगा रे मेनाया 3 रेन हो उनी दो गुणित कना 6 रेन गुणित कना बानार पाहटा रेन और उनको दो बानार रेन गुणित कना किन ताले लघिष्ठ साधारण गुणितक मेन लेखान दो नोंका के बन बुझादा जे लसागु करा मेन लेखान दो उनी दो हुई कना उनकिन बानार संख्या रेन कना जतखन हुडिङि तमो गुणितक कना और जतखन लटुई गुणितक दो किंतु आबो बामन नाम दाड़ेया उनी दो असीम पर्यंत चला अब गुण जहाँ तीन संख्या तबन गुण दिया आयमा लटू को नाम दाड़ेया ताले लसागु लेखान बन बुझाव नामा जहाटा संख्या अब बन निर्णय कना उनी दो हुई कना उनकिन बारिया संख्या रेन जतखन हुडिङि साधारण गुणितक कना अच्छा उनका की यदि अब बन मेना लसागु लसागु दो हुइना गसागु ताले गोसागु कथा रे अब नोडे बन लई किदा गरिष्ठ गरिष्ठ साधारण गुणनीयक ताले गरिष्ठ कथा ना माने दो हुई कना बड़ो सबचेये बड़ो गरिष्ठ कथा मेन लेखान दो सबचेये बड़ो साधारण माने बानार ठेन के ताहेना से जहाँ तीन संख्या को ताहेना उनको ठेन सानाम को ठेन के ताहेना गुणनीयक नुई दो किंतु गुणितक दो बांग कना गुणनीयक कना ताले गुणनीयक दो कयटा बन आबो बन लई दड़े को जे मिट्टन संख्या रेन जहाँ तीन को उत्पादक को हुई कना उनको को के हुई कना उनी रेन गुणनीयक दो यदि नोटे अब 12 बन हिसाब ताले 12 रेन उत्पादक दो कोई कोई बन नाम दाड़े को अब एक बन नाम दाड़ेया 6 दुगुने जेहेतु 12 हुआ नोंका उत्पादक रे यदि बन विश्लेषण 2 6 दुगुने 12 और 2 3 दुगुने 6 ताले नुकु तो सानाम को हुई कना 12 रेन किंतु उत्पादक कना को ताले मिट्टन दो 2 बन नामेया और मिट्टन दो 3 बन नामेया और मिट्टन दो 6 बन नामेया और मिट्टन दो निजे 12 9 बन नामेया ताले उनको को दो 12 रेन गुणनीयक को मेता को कना उनी 1 2 3 6 और 12 एक दो जतो करन गे हुई उनी दो कंपलसरी कना जतो ठंगे ताना ताले गुणनीयक मेन लेखान दो उनको संख्या रेन उत्पादक को बुझाग कना उत्पादक ताले नोडे हो जदि गुणनीयक अब मेना गरिष्ठ साधारण गुणनीयक गोसागु ताले नोडे हो बारिया पेया संख्या जागे को ताहेना जातिने गे को ताहेन ज्ञान गया ताले नोडे हो जदि मिट्टन अब बन साब केदिया 12 के अच्छा और मिट्टन तो मने कता बन पे साब केदिया बन 9 बन साब केदिया बेस ताले नोआ ना उत्पादक को जदि अब बन नेल कोआ ताले 12 उत्पादक दो नोडे बन कराव कत
एक तो जो कोरन को ताहन गया जाए 1 2 3 6 और 12 अच्छा नोडे नुरिन दो चार हुई मिटे 3 4 12 बन नामे अब तारपर 9 যখন আবো বন উৎপাদক বন বিশ্লেষণয়া তাহলে তিন বন নামা 3 3 9 তাহলে মিটং তো এক দো তাহেন কান গিয়া এক দো যত কোন তাহনে আর তারপর 3 বন নামিয়া তারপরে অকয় বন নামিয়া তারপরে 9 বন নামিয়া তাহলে নোডে আবো বন মেল লেখান যে গরিষ্ঠ যতক্ষণ লাটুই সাধারণ গুণনীয়ক দো কয় কানা মানে যতক্ষণ লাটুই দো নুকিন মধ্যে অকয়টা মিলে কানা তাহলে নোডে লাটু মেনতে তো নোডে তো নুইটা के बन नेल नामे कना शुधुमात्र नुइटे के मिले कना 3 गे ताले ओना 3 गे हुयु कना नोआ रना दो गोसागु आ नते भागी नो कटे बन नेल लखन आबो बन बुझे नाम दड़े अच्छा नोडे मिटिंग ऑल का कना 8 ना और मिटिंग दो 16 তাহলে 8 যখন আবো উৎপাদকের বন বিশ্লেষণয়া তিনে বন নামে 4 দুগুণে 8 বন নামে 2 2 দুগুণে 4 বন নামে তাহলে 8 না উৎপাদক বিশ্লেষণ দ নকা বন নাম দা 1 বন নামে কেনা 2 বন নামে কেনা ইনা টাইম নুকু को गुण कते जाहे को गठन उनको हबन नाम को ओंडे 4 केना नुई हो 4 हो युई এরপর আবো 8 বন অল দাঁড়িয়ে এরপর 16 রিন উৎপাদক বিশ্লেষণ যখন আবো বন করা তাহলে তিনে বন নামা 8 দুগুণে 16 2 गुने 4 दुगुने 8 और 2 दुगुने 4 তাহলে তিনে বন নামে কেনা এক দো তাহেন গিয়া তারপর 2 বন নামে তারপর নুই তালার যাহা 8 মেনা নুই বন নামে কেনা আর নুই 4 বন নামে কেনা নুই 4 हो नामा তাহলে 4 हुआ 8 हुआ আর মিটাং 16 हुआ নুকু কই কেনা নুকু নুই রেন উৎপাদক তাহলে আবো নোডে যখন গোসাগু করা মেতা হনা গোসাগু তাহলে নোডে না সংখ্যা কোন গোসাগু বন নেল লেখান দো ওকা বন নাম দাড়ে কেনা গোসাগু কথা রে নোডে গে মেনা তাবন আমরা গরিষ্ঠ মানে যতক্ষণ লাটুই সাধারণ মানে বানা হটেনে তাহেনা বানার জায়গা রে মেনায় উনিটা গুণনীয়ক দো কয়টা কানাই তাহলে নোডে নেল তাবন পে আবো নুই 2 হে মিলে কানা আর নোডে 2 হে মিলে কানা মেনখান নুই দো সবচেয়ে লাটুই দো বাং কানা নুই দো ছোটই কানা হুডিং তাহলে ওনাতে তো নুই দো বামন লেখা দাড়ে নোডে 4 হে মেনায় নুই রে নুই 4 মেনায় নুই হো কিন্তু বাং কানা নুই গোসাগু দো বাহিবা তাহলে যতক্ষণ লাটুই মেনতে তো নোডে কই বুঝে কানা নন কি ওন্ডা মানে 8 তাহলে 8 হিউ কানা নোডে দো গোসাগু তাহলে লসাগু গোসাগু না প্রথম ধারণা তো নোঙাগে যে লসাগু মেল লেখান দো হিউ কানা লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক মানে সবচেয়ে ছোট যাহা তিনে সংখ্যা মেনা को उनको करेन गुणितक কয়টা কানা উনি নির্ণয় হইবা আর গোসাগু মেল লেখান দই কানা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক মানে उनको সংখ্যা রে যাহা গুণনীয়ক को মেনা को মানে উৎপাদক को মেনা को उनको উৎপাদক মধ্যে রে যতক্ষণ লাটুই কয়টা কানা যাহা দো সানাম রে মেনায়া তা নোডে ওনাতে বন নেল কেদা নুই তো 3 গে মেনায়া আর নোয়াটা সংখ্যা রে আবো বন নেল লেখান নোডে দো নুই 8 হিউ কানা नुकिन बना जाएगा ना मैंने যতক্ষণ লাটুই দো কয়টা মিলে কানা যতক্ষণ লাটুই দো 8 তে মিলে কানা তাহলে গোসাগু দো নোয়াগে হি কানা 8 হি কানা আচ্ছা নোটে না অঙ্ক को করা যখন বিভিন্ন কনসেপ্ট বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবতে অ্যাপ্লাই হয় আদো ওনাতে তে চেলকা কাতে को বেনাও ইদি কেনা ওনা को নাসে নাসে কাতে ভালিño বন নিচে দোকা কারণ বিভিন্ন রকম को আজুর কা মানে হ্যাঁ ওনা করে কুকলি করে তেলা को আবো বাম বন বুঝে নাম দারে 6 4 নুকুñ অলকেট को তাহলে নোটে না নুকু হুডি হুডি সংখ্যা কানা को নুকু তো আবো তো নামতা দবন মুখস্থ কাট को के নুকু না দবন বাড়াই নাম দারে কেন তাহলে যতক্ষণ লাটু সংখ্যা তো কয় কেনা 6 কেনা তাহলে নোয়া না লসাগু দো আবো বন সাবিয়া 6 যদি বানার সংখ্যাতে উনকিন কোন নুই 6 এ ভাগবা মেনখান নোডে 2 তে তো 6 তে ভাগো কানা মেনখান 4 তে ভাগবা চালা কানা তাহলে ওনাতে বন বাড়াই নাম দারে কেনা 6 দো কিন্তু লসাগু দো বাহিও তাহলে 6 রেন গুণিতক को হইও লসাগু তাহলে 6 দুগুণে যদি বন মেনা 12 তাহলে 12
12 do 2 te bhage chala 4 te bhage chala tale ona te noa na losagu do huina 12 ge nongka kate bon nyam acha judi mina 8 tale 12 ina time hu kana 16 nongka judi ola tale noa khetre onka kate bon ninoya lay hui kana kati overstop ba obhas pe doho kata bana kuri ghor abi na namta judi mukhosth tahena adi napayoa কম সময়ের মধ্যে তো অঙ্ক করাও গানোয়া আর কুড়ি ঘর আবি না নামটা কত একটু মুখস্থ কাতে বন পে অল কাতে চিটে কাতে বন পে ভিত করে জাগে সারা ঘুরি যাতে মেদ রে পড়া নঙ্কান জায়গা রে তাহলে খান বিভিন্ন অঙ্ক করা যখন বিভিন্ন ভাবতে আবো সহযোগিতা বন নামা আইমা কম সময় বন করা দারে তাহলে নন্ডে লসাগু দু তিন হই তোমরা তাহলে যতক্ষণ লেটুই বন সাবে তাহলে শুরু তাহলে নুই বন সাবে কেনা তাহলে নুই আবো বন নিলা 8 তে ভাগে চালা কানা মেনখান 12 তে তো ভাগ দো বাই চালা কানা 16 দো তাহলে 16 রেন গুণিতক যাহাই को কথা है ना उनको को हुआ लसागु कयटा हुआ जतखन हुडी सुंक जाए तो 8 ते और 12 ते भागे चला ताले अब मन नेलदा 16 दुगुने 32 12 ते तो भाग बाय चला और 3 16 खान तो बन नेलदा 48 48 बन मेन लेखान किंतु 4 बना 48 और 6 8 48 हुआ कना ताले 48 गे हुआ कना नोआ रिया लसागु ताले निंके केते बन करा को अच्छा आज जुदी दमे गान को ताहेन नोका बन ऑल को जुदी 2 3 6 9 12 আর নকা কথা নুনা গান মনে কথা মত নিকে মেনা ko মানে নুনা গান সুংকরেন লসাগু তার নিনা গান সুংকরেন আবো লসাগু করা কই তো না তাহলে নোটে তো ননকা কতে বন করা ko মানে যাহাটা সুংক को মেনা হুডি সুংক যাহা को মেনা ko उनको हुडी सुंख गुण कते जाहे को नोडे नोआ मध्य के सुंख अब मन नामेट को उनको हुडी सुंख को गुण कते उनको रे माने गुणितक को जदी नोडे मेना को ताले उनको हुडी सुंख को मन गेट का को जेमन 6 ना गुणितक 2 हो कना 12 ना गुणितक 2 कना ताले नुई छोट छोट सुंख तो मन गेट का इन टाइम नेल तबन पे 6 ना गुणितक कना 9 ना गुणितक कान गया 12 ना गुणितक मत 3 कान गे जाहाटा गे मिटंग रे मिलेव लेन कान गे जहाटा रेन के जुदी गुणित को हुई ना उनी बन गेट कया आ 12 रेन गुणित किंतु आबो बन नेले कना 4 नुई दो गेट ताले नुकु दो आदो नजर रे बांबन नेल को ताले बाकी को बन नेल को निंगे भाव कते उन सुमिदे करा हुई जते आयमा गान सुंख मेना को ओंडे होयतो आबो बन गुलो दारे जे कोयटा नामता मेना कोयटा ते भागे चला कना से बा चला कना ताले उन समय उनको जहाटा रेन गुणित को कना को माने जहाटा सुंख रेन उनिटा रेन गुणित को लटु सुंख को मेना को ताले उनको हुडिंग को दो आबो बन गेट का को कना उनका होते 2 बन गेट के दिया 3 बन गेट के दिया और 4 दो बन गेट का ताले नोडे कोन बड़ो सुंक दो कोबन नेल ᱧᱟᱢᱮ ᱠᱟᱱᱟ बड़ो सुंक दो 12 ᱠᱟᱱᱟᱭ ताले 12 रिया 12 ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ लसागु बांखान ᱫᱚ 12 ᱨᱮᱱ गुणितक को ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ लसागु 12 ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱨ 9 ᱛᱮᱦᱚᱸ भाग बाय चला ᱠᱟᱱᱟ ताले 12 ᱨᱮᱱᱟᱜ गुणितक कोगे को हुयुआ नोआ ना लसागु दो ताले 12 दुगुने 24 बन मेन लेखान 9 ते दो भाग बाय चला 6 ते चला कान रहे 3 बारंग जुदी आबो बन मेना 36 ताले नोआ दो किंतु 9 ते हूं भागे चला 9 ते हूं भागे चला और 6 ते हूं भागे चला ताले नुई गे हुयु कना जतखन लघिष्ठ माने छोटतम जहां तो साधारण गुणित नुकु सनाम करे बन आबो बन नामेया ताले ओना तो हुयु कना 36 हुयु कना नोआ ना तो लसागु ताले उनकोन छोटो छोटो संख्या को जहां को ताहना उनको तो नोंका कते बन दिसे दो का कमा जे जहाटा बड़ो संख्या हुयुआ जेलका टाइम एंड वर्क रे बन कराय ताना जहाटा बड़ो संख्या उनी गे हुयुआ लसागु मका उनी रेन गुणित को हुयुआ लसागु जदी हुडी संख्या ते जहाटा गे सनाम कोते भागे चला कना उनी गे नोडे बन नेला कान 36 बन नेला 2 ते भागे चला 3 ते भागे चला 6 ते 9 ते और 12 ते और 4 ते नुकु कोते सनाम कोते गे भागे चला और कॉमन जतखन हुडिनी कॉमन संख्या तो 36 गे बन नामेया नुकु रेना गुणितक जखन बन ऑलरेडी लेखान ताले ओना होते नुई गे कने लसागु ताले छोटो छोटो संख्या तो इनके भाव कते आबो लसागु बन करा को और जदी बड़ो बड़ो बन नाम को लटु लटु को बन नाम को लटु लटु को किछु आबो बामन बुझाव नाम दारिया 36 48 হয়তো 72 নঙ্কা কাতে আবো তো হয়তো উন সময় বামন লই দাঁড়ায় যে 72 কানা তাহলে 72 না নামতা মেন হিউয়া তাহলে তিনা বন নামা নঙ্কা কাতে উন সময় সমস্যা রে একটু বন নিরুয়া যাহাই কো যখন উন সময় বামন দাঁড়ায় কারণ উন লেটুয়া কো তখন তো আবো জাহাল কাবন করাতে না নঙ্কা কাতে বন করা কো নঙ্কা কাতে বন করা কো নুকু মধ্যে কমনি যতক্ষণ সর্বোচ্চ লাটুই তিনা বন নাম দাঁড়ায় যদি ওনা বন করা দাঁড়ায় কানা আডি ভাগি কথা যে নুকুরেন সর্বোচ্চ লাটুই দো কয় কতে নুকু को भाग को चला তাই নঙ্কা মন করা দাঁড়ায় কান ভাগি কথা তাহলে আর যদি বাম মন করা দাঁড়ায় উন সময় তো কিছু কোন ছোট ñoga কারণ জট সংখ্যা মানে 2 তে ভাগ को चला गया তাহলে ওনাতে ইন ছোট সংখ্যা তে খাওয়া বাংখান দো 12 তে নুকু তো ভাগ को चला
সরাসরি 12 তেমন খাওয়া দাঁড়ায় যাহাই যে হয়তো বাই অনুমান দাঁড়ায় কেনা বাই আমজাদ দাঁড়ায় কেনা যে 12 তে কো ভাগ কো চালাস উনা কো হরারি নামতা মুখস্থ বানুয়া তাহলে ওনা ক্ষেত্রে তো উন সময় তো কটি সময় লাগা উন সময় জট সংখ্যা মানে 2 থেকে ভাগवा তাহলে 3 বন করা কেন সময় 18 দুগুনি 36 আর 24 দুগুনা হইও কেনা 48 আর 3 বারাং দো 36 দুগুনা হইও কেনা 72 নঙ্কা কতে বন করা দাঁড়ায় আদো ওনাতে থেকে মেন হই কেনা নামতা কো একটু বন মুখস্থ কালকাম শর্ট টেকে হইও সহজ ᱧᱚᱜ বেশ ইনে টাইম নডে 6 তে আবো বন করা দাঁড়ায় 3 ছক 18 6 4 ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 24 ᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 6 6 36 ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱷᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ 3 3 1 के 3 4 ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ 3 ᱫᱩᱜᱩᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 6 লসাগু যখন বন করাবা যাহাটা সংখ্যা কে অন্তত মোটামুটি বারিয়া তো কিন চালামা বারিয়া ভাগ কিন চালামা তবে গানি কি নোটে আবো বন খাওয়া বাংখান দো ওনা না মানে কি বাং হইয়া চেত গি ওনাতে তে নোটে যেমন 3 তো বন খাওয়া কেতে 3 আর 6 কিন ভাগ কিন চালাক কানা তাহলে ওনাতে তো নিদি বন খাওয়া কেদিয়া যেহেতু পেয়া দো মিস সাথে ভাগ বাং কো চালাক কানা ইনে টাইম নোটে তো কয়তে বন ভাগ দাঁড়ায় 2 তে বন ভাগ দাঁড়ায় তাহলে 2 के 2 2 দুগুণ হইয়া কানা 4 আর 2 के 2 তাহলে উনকু যাহাই সংখ্যা বন নাম কে কা নুকু রিয়া গুণফল গে হইয়া কান তাবনা আবো আদো লসাগু তাহলে নুকু বন গুণ লেকো খান দো তিনা বন নামা 6 দুগুণ বন নাম কেদা 12 নোডা হইয়া কান তাবনা 12 ইনে তো নুকু ছোট ছোট সংখ্যা বন করে 3 দুগুণে 6 আর 6 দুগুণে 12 তাহলে 12 গুণিত 12 মানে তিনা হইয়া কানা 12 না স্কয়ার বন মুখস্থ কথা 144 যেন ওন যে স্কয়ার না কাজে লাগাও না তাহলে ওনা হতে থেকে লই হইয়া কানা 30 গর হাবি না স্কয়ার को 20 গর হাবি না কিউব को আর 20 গর হাবি না নামতা को বন মুখস্থ কামা মানে বিভিন্ন ভাব লেখাতে আবো সহজিক দেবন নামা যে যাহাই ওর যদি নডে আবো বামবন বুঝাই নাম দাঁড়ায় নুকু को যে তিনাতে খাওয়া হই হঠাৎ করে দিশে বাং নামা তাহলে উন সময় নুকু গুণ ক্ষেত্রে আবো সুবিধা কাতে বন 144 বন নাম দাঁড়ায় ইনা টাইম যাহাই को নামতা যদি অবস্থা মুখস্থ ঠিকঠাক তাহে না তাহলে নুকু को নেল কাতে আবো বন বুঝাই নাম দাঁড়ায় নুকু তো 12 তে ভাগ को চালা তাহলে নোডা খন ওনাতে বন ভাগ দাঁড়ায় 3 3 বারাং 36 4 বারাং 48 আর 6 বারাং হই কেনা 72 इन टाइम छोटो हुई को क्या सुन 3 के 3 और 4 दो बाय चला कना 3 दुगुने ही कना 6 इन टाइम नंबर बन खाओ के 2 ताले कना 2 दुगुने 4 ही कना 2 के 2 ताले नको हुडिन माचा गुण अब सहज बन करा दले को के नोडे निना संगे तीन संगे बन भाग के का उन संगे भाग बांग हुई को के ताले ओनाते तिगे नामता मुखস্থ ना सुविधा को तो मेना गया ताले 3 दुगुने 6 6 दुगुने 12 ताले नोडे ना 12 और नुई 12 12 12 बन गुण लेखान 144 हुई তাহলে লাটু সংখ্যা যখন বন নাম কো তখন তো নয়া পদ্ধতি থেকে বন করবা নিকে কতে লসাগু দো আর হুডি সংখ্যা বন নাম লকো খান নডে জাহালকা লাই হইনা নঙ্কা বন করা কো নিয়তে আম লাইতে অন পে কয় কো পে বুঝো নাম লে তবন সে বাহা নডে না লাইতে অন পে নিচের সংখ্যাগুলি লসাগু নির্ণয় করি তাহলে যতক্ষণ বড় সংখ্যা আবো বন নেলে কেনা 18 মিনে তাহলে 18 গণ না নামতা যখন বন মুখস্থ কা তাহলে আদি উসরতে বন নাম দাঁড়ায় কো তাহলে 18 দুগুণে 18 তো যেহেতু 6 তে ভাগে চালাক কানা মেনকা 12 তে ভাগ বাই চালাক তাহলে 18 তো লসাগু দু বাই তাহলে 18 রেন গুণিত কো হইও লসাগু তাহলে 18 দুগুণে হইও কানা 36 তাহলে 36 সংখ্যা তো আবো মন নেল মা 6 তে মা ভাগে চালাক কান 6 6 36 সব সময় বন মুখস্থ কাদা আর তিন বার আঙ্গ হইও কানা 36 তাহলে ননা লসাগু তো কিন্তু 36 গে হইও আচ্ছা ইনে টাইম বি না অপশন নয়া তিন হইতো না নটা 108 বাকি को लेते उन पे तीन हई कना अब आप बाकी को लेते उन पे तीन बन नाम दा আচ্ছা নোয়াটা তো তাহলে 108 বন নাম দা তাই নোয়া ক্ষেত্রে যতক্ষণ বড় সংখ্যা তো নয় কয়তে কান তখন 36 মেনকান 36 গণ না নামটা হয়তো লইতে একটু সমস্যা বন বুঝাই নামা তাহলে ওনাতে তে নুকু তো নঙ্কা কে বন করা কম 9 27 আর 36 নঙ্কা কতে বন করা কো নেলেট কবন যত के 9 থেকে ভাগ কো চালা তাহলে একদম যতক্ষণ লটুই সংখ্যা কে বন খাও কো তাহলে 9 के 9 3 নম হিউ কনা 27 আর হিউ কনা 4 নম হিউ কনা 36 আর তো ভাগ বাং কো চালা কনা তাহলে 3 4 তো হিন তখন 3 12 তাহলে 12 ঘর না নামতা যখন বন মুখস্থ তাহলে 12 9 তো 3 বন বাড়ায়া 108 তাহলে নঙ্কা কাতে উসরতে বন আবো নাম ধরে কো গুণ ক্ষেত্রে তাহলে ওনাতে তো 20 ঘর বিনা নামতা তো মুখস্থ মেনি কানা মাখান আবো বন মেনা নোয়া কো কিন্তু গুণ লেখান কি নামা তাহলে 12 আর 9 গুণ মেনখান ওনা যে 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড সময় চালাক কান তামা পরীক্ষা টাইম রে না তো ওনাগি গুরুত্বপূর্ণ টাইম দোকান মেনখান নকা কাতে নাম তো নামা আর নামতা মুখস্থ তাহলে খান ওনা 1 2 সেকেন্ড যখন মিটং অঙ্করে আমি
समय बचाव केदा ताले 30 टी गान अंक को ताहे लेन खान दो 30 दुगुने 60 माने 1 मिनिट माने आयमा कान समय बचा कना ताले ओना तेते सेकेंड ना समय किंतु गुरुत्वपूर्ण अब बन नेलेट गया डब्ल्यूपी ना माट ना 1 सेकेंड होते ते जाय को बांको बोलो दाड़े कना ताले 1 सेकेंड ना दाम हो मेना ताले ओना तेते नामता को तो मुखस्त का तबना चलो इन टाइम सी नंबर ना तिने आयु तबना सी नंबर ना लसा को तिने आयु kan तबना नोटा लेते उन पे उनके 150 अच्छा नौ तो ताले 150 बन नाम ताले नो हो 30 ना नाम ताल सहज ᱧᱚᱜ गया হয়তো শূন্য মিনিট তো মুচিত রে তাহলে ওনাতে তে আবো বন করাও নাম দাঁড়িয়া সহজতে আর কারণ নোডে আবো বন নেলা 5 আর নোডে 5 তে 30 দো ভাগে চালা কান গিয়া মেনকান সমস্যা তো কই কেনা 25 25 তে তো ভাগ বাই চালা লাগিদা কারণ 25 দুগুণ 50 3 25 সাং 75 নকা সহজ গিয়া 25 গন নাম তা তো কানা 4 25 সাং 100 বন বাড়ায়া আর 5 25 সাং কান 125 বন বাড়ায়া আর 6 25 সাং কান দো হুই কানা 150 বন বাড়াया যাই দুই কানা 30 তে 30 রেন গুণিত को কানা উনি আবো নতে নামতা বন মেন লেখান 30 দুগুণে 60 দুগুণে কানা 120 মানে 120 4 को হইনা তাহলে 5 30 সাং দো হুই কানা 150 নকা কতা আবো বন নাম দাড়ে কানা আর যাই তো 150 তো আবো বন বাড়ায় 25 তো ভাগে চলা গিয়া তাহলে নুই গে হুই কানা লসাগু বেশ নিকে কতে বন নামা আর যদি যাই উনকা কতে উন সময় বামন হিসাব নাম গদ দাড়ে হ্যাঁ সইতে হয়তো নুই তো নঙ্কা নঙ্কা তাহলে নতে যদি এটা রকম কথা না উন সময় নঙ্কা বন করা কো তাহলে 5 এর ঘরতে नुकु तो 5 जो को भाग को चलका 5 के 5 के हुई कना 5 5 25 5 6 30 ताले को अंक को सहज ᱧᱚᱜ गया सोझा ᱧᱚᱜ को हुईना ताले निया टाइम नुकु बन गुण लेको खान गया बो आंसर हुई कना ताले 5 6 बन नाम केदा 30 और 30 संगे 5 गुण ना ताले 3 5 दे हुई कना 15 माने 150 नो हुई कन तबन ताले निके के तबन करा को इने टाइम नोटा लेते बन पे ऑप्शन डी ना नोआ जहां डी ना नोआ ना दे तिना हित बन आंसर दो तिना हुई कन तबन छोटा संख्या को जतो के 144 अच्छा नुई दुई दो गेदो আর 9 দুগুণ 18 মেনে 18 মেনে তাহলে 9 হয়ে গেদো 8 দুগুণ 16 মেনে 8 হয়ে গেদো বেশ তারপর কই কই না 8 হয়ে গেদো নুকিন কিন গেচা বাইনা তাহলে নুকিন বারিয়া মধ্যে যাহা কে লসাগু কি কোন না কি নুকিন গুণিতক তিনা বন নাম দা 144 का 144 अच्छा हैं बाकी को लेता हूं पे 144 है अंकल अच्छा 144 बन नाम তাহলে নোটা সহজ থেকে আবো বন নাম দাঁড়ে কো নৌকা ভাগ পদ্ধতি তেমন করা হয় সহজ থেকে নাম দাঁড়ে কো তাহলে তিনা তেন কিন্তু ভাগ কিন চালা কানা আবো দুই থেকে ছোট কাটো বন ভাগা তাহলে ইকানা 9 দুগুণ 18 আর ইকানা 8 দুগুণ 16 নোয়া থেকে ভাগে চালা কিন্তু আর তো ভাগ বাং কিন চালা কানা তাহলে 8 নম্বর আবো বন বাড়ায় 72 8 নম্বর 72 72 সঙ্গে আরো 2 গুণ কানা তাহলে সোজা কে নোটা দুগুণ তেমন নামে 2 দুগুণে ইকানা 4 আর 7 দুগুণে ইকানা 14 তাহলে 144 বন নাম তাহলে নোয়া না লসাগু ইকানা 144 তাই নকাতে লসাগু তো একদম ঠিকঠাক তে দিশে দই তাও না কয়েক মুহূর্তে যাতে করাও গানো মা কারণ টাইমেন ওয়ার্ক যাহা মেনা অন্ডে হন নোয়া লসাগু কনসেপ্ট আবো লাগা কানা নল চৌবাচ্চা যাহা অঙ্ক মেনা অন্ডে কহ তাহলে ওনাতে তে ভাগি কোনতে বন দিশে দাও কা চলো আর কয়েকটি নোটে অঙ্ক মেনা কো নুকু লসাগু তাড়াতাড়ি বন করাও কো তাহলে নোয়া ক্ষেত্রে তিনা বন নাম দাও তাহলে নুকু 25 গণ নামতা যতক্ষণ দো লাটুই দনুই কি হিকনে তাহলে যখন কোন নৌকা को লাটু ñugo kana বাই চান্স না অঙ্কা যদি বামন করা দাঁড়ে কো তখন তো নৌকা কোন করা কো চলো তাহলে নুকু তো যত 5 থেকে ভাগ কো চলা
তাহলে 3 5 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 15, 4 5 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 20 আর 5 5 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 25 আর ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ভাগ বাঙ্ক চালাক ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱱᱩᱠᱩ গুণ ᱠᱚ লেখান ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ আর গুণ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱚᱦᱚᱡ ᱛᱮᱵᱚᱱ গুণ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱲ ᱛᱮᱵᱚᱱ গুণ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭ তাহলে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 5 4 20 আর 3 করে ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ 60 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ আর 60 সঙ্গে 5 বন গুণ লেখান ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ তাহলে 300 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 5 0 0 5 30 তাহলে 300 তাহলে নয় না লসাগু হইন তাবনা 300 নয়টা লইতে মন পে একশো চুয়াল্লিশ বাকি কো তিনা বন নাম দা নিনে কে নাম কোনা তো 144 কে নাম কোনা হয়ে গঙ্কে আচ্ছা নয় তাহলে 144 হইন তাবনা নয়টা তিনা হই কানা জি নাম্বার না তিনা হই কানা একশো আশি বাকি কো লাইতে মন পে 180 আচ্ছা তিনা বন নাম কেতা তাহলে নয় দা 180 হই কান তাবনা তাই তো নোটা বন ñel লেখান বন নুকু বন কাটাকাটি দাঁড়ায় কো আবো কারণ উৎপাদক কানায় 15 হো উৎপাদক কানা করেন উৎপাদক কানায় নুই তো 60 রে নকা 90 রে নকা নাই আর 5 18 90 18 বন গেত দাঁড়াইয়া তাহলে শুধু মাত্র অকিন সারাই না 60 আর 90 কিন সারাই না তাহলে 90 মাত্র 60 তে ভাগ বাই চালাক কানা তাহলে হুই কানা নয় না গুণিতক 90 দুগুণ আবো বন বাড়া 180 যাই তো 60 তে ভাগে চালা তাহলে ওনা হতেতে নোডে দো হুই তাবনা 180 চলো নহা পালেন বন করাও কাট গিয়া নয়া তিনা হুই কান তাবনা এই সিনা লাইতে বন পে 108 108 108 আচ্ছা নয়া দো তাহলে হুই তাবনা 108 বেশ তাহলে নিংকে ভাব কাতে আবো লসাগু বন করাও কোয়া চলো আর হ্যাঁ ওকা লেকা অঙ্ক কো আরো ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚঙ্ক ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱳᱢᱣᱟᱨᱠ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱞᱚᱥᱟᱜᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ আচ্ছা নয়টা লইতে বন পে নয়টা কাটি করা তখন পে তারপর এখানে 135 তারপর এখানে 198 আবো নডে যখন নুকু বন ভাগ কোয়া তাহলে তো যত তো মিড দাও তে আবো তো বাম বন ভাগ দাঁড়ায় কো না ওনাতে প্রথম রে নুকু পেয়া বন খাওয়া দাঁড়ায় আবো জোর সংখ্যা কানা তাহলে 11 দুগুণে 22 নোয়া হুই তবনা 54 দুগুণে আবো বন নামা 108 135 do কিন্তু বাম বন ভাগ দাঁড়ায় কেনা আর 198 বন খাওয়া লেখান তিনে তো বন নাম দা 9 দুগুণে 18 আবার 9 দুগুণে 18
99 ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ चलो इन तायम नुकिन के प्रथम बन खाओ ककिन लगे 11 ñelok kana kin jehetu ono do 54 bon ñam da আর 135 তো তাহলে নিনে কে তাহেন কানা আর 9 তে নড বন খাওয়া দাড়ে কানা इन तायम चलो नुकु 3 तो चला 3 18 54 अब on बाड़ाया আর 3 3 की चला काना 3 4 12 चलाए 3 4 हुई कान तबना 12 आते एक माने हुई काना 3 5 15 45 हुई काना और 3 3 हुई कान तबना 9 बेस हितो नुकु आरो 3 तो चला काना ताले 3 6 दो हुई कान तबना 18 3 4 45 और 3 1 3 আবার চলো নৌকা কিছু কিছু লটু গিয়া 3 তে হিকানা 3 দুগুণে 6 আর 3 5 হিকান তো বানায় 15 তাহলে নিকে আবন নামে তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রে ননকা কো ñeloa নোডরেন যাহাই কো নোডে তো হয়তো অনকা বাং কো মিলে কান হতে আবো বামুন বুঝাই নাম দাঁড়ায় কো কিছু গান সে কিছু কিছু অপশন কো আবন গেট দাঁড়ায় কো আদো নোডে দো বিশেষ কাতে ননকা কে অপশন মেনা কো যাহাই কো তো বামুন গেট দাঁড়ায় কো चलका हाँ नौका ऑप्शन मेन लेखान दो ओंडे जेमन 22 में है बang तला 22 तो अब बन बाड़ाय 22 ना उत्पादक तो तिना हुआ 11 दुगुने 22 हुआ माने 2 और 11 हुआ ताहले ओंडरे जहाय संख्या को ताहेना ए बांखान बी बांखान सी बांखान डी उनको दो किंतु 2 ते विभाज्य चला और 11 ते विभाज्य चला आदो नोडे तो एमन नौका संख्या मेना को जहाय दो जतो को विभाज्य को चला काना और बाकी को बन भागा को लेखान 198 बन ñel लेखान 198 नोहा जखन बन भागा ताले तिना बन जामा नोडे बन जामा 2 11 और 9 बन ñamet को ताले 9 द्वारा विभाज्यता जहां नियम मेना ताबना ओना अब जुदी नोडे बन अप्लाइया कारण जतो रे मा जीरो जीरो मा मेना कोगे ताले 2 ते भागे चला कान गया ताले 11 तो हम तो सनाम कोगे भागे चला काना তাহলে 9 দ্বারা বিভাজ্যতা নিয়ম যদি বন নড বন ñela তাহলে আবো বন ñel দাঁড়ায় কানা 9 দ্বারা বিভাজ্যতা নিয়ম তো চেট কানা মানে যাহে অঙ্ক কো তাহে উনকু 9 তে যাতে ভাগ কো চালামা তাহলে নড বন ñel দাঁড়ায় কানা 6 তাহলে নুই তো অপশন আবো বন বুঝ দাঁড়ায় নুই তো বাই হইবা ইনা টাইম নুকু কো যখন বন ñel কো আবো নুই হো কিন্তু ভাগে চালা কানা নুকু বন যত বন যোগ কো লখান নডে 9 মেনে আবার উনকে 5 আর 4 বন যোগ কো 9 হইউ কানা নডে 8 মেনে তারপরে নডে 8 8 16 17 18 তাহলে 18 হইউ কানা 9 তে হন নুই হো भागे चला काना ताले नोआ हो किंतु भागे चला काना मेनखान किछु किछु क्षेत्रे नोका अबो बन नाम कोआ जहाय को तो किंतु भाग बांग को चला अदो ओना क्षेत्रे दो उन समय को उनको दो नोनका ऑप्शन अबो ñel कते को उनको दो बन गेट दाड़े को नोका कते संकीर्त हुइयो आ परीक्षा रे किछु उनका टाइम मैनेजमेंट रे किछु किछु को नोनका को ताहेना किछु किछु दो ऑप्शन एलिमिनेट कते हा बबन करा दाड़े को अदो नोडे तो जेतु अबो ñel दाड़े को काना आयमा गन को नाम काना 11 तो को भाग को चला काना 5 नोटे जेहेतु मेना मुची रे 5 मेना ताले 5 तेमा मुची रे 0 0 मेना को 0 0 मेना को ताले ओकटा ऑप्शन को गे आबो तो काटा काटी ते बामन बाद दाड़े को आदो ओना होते किछु गुण को गहिबा ताले उनको आबो बन गुण को खाना बन इने बन नाम दा पाले निने गहि कान तबना ताई तो ताले ओनकान कॉन्सेप्ट को ओना करे काज रे बन लगावा आ जदी ओना को किछु बांग अप्लाई ᱧᱚᱜᱚ kana जहां को तो किछु किछु व्यतिक्रम को अब बन नामेत बा ओना को बन अप्लाई लगाया ओंडे खन के किछु ऑप्शन को बन छटई लगा को इने टाइम आरो दोसरा लॉजिक बन अप्लाइया ताले नोंका कते अब उन सुबन ऑप्शन टेस्ट कते अब बन करा दाड़े जदी ओनका किछु किछु मुहूर्त रे ओना को आइडिया हियो आ जदी बांग को चला कान सुबिदे नोंका कते करा किछु बन गुण हियो ताले को ओना उनको तो बडाय का बन ओनका भाव कते को कराव कदा अच्छा चलो इने टाइम नोटाना लोसागु दो तिना हिया लेते उन पे तिना गन बन नामेत को ताले नोटे तिना तिना मेना अब उन ñel लेखान अब उन ñel दा 148 मेना और मिटन दो तिना कना 185 मेना ताले नुकिन तला तिना ते भाग किन चला नोका तो अब हा सरासरी बामबन ñel नाम दाड़े कना कि तिना ते बन भागा जो कोटा ते चला ताले तो अब जोड़ सुंक नुई दो 8 में है नुई दो 5 में है ताले तो हां अब 5 ते हो बामन दाड़े कना 2 ते को तो 4 ते हो बामन दाड़े कना ताले उनका मने रे अब उन सुबह बामन बुझे जान दाड़े तिना ते मन भागिया
তাহলে उन समय अब तीना तबन भागिया ओना को जिनिस जखन ओंडे बामन क्लियर दाड़े उन समय मिटटें उत्पादक रबन विश्लेषण जहाटा के मिटटें उत्पादक रबन विश्लेषण ओना तला खन के अब बन नाम दाड़े जे नोआ दो तीना कोते चला दाड़े ताहले नुई जखन उत्पादक रबन विश्लेषण ताहले 2 माने 148 जखन बन विश्लेषण उत्पादक रे ताहले 2 ते जखन बन खावा तीना हुयु कना ताहले 7 दुगुणे 14 और 4 दुगुणे 8 माने निना बन नाम दा और नोआ जदि आबार नोका बन हटिnya ताहले तीना हुयु कना 37 बन नाम दा निना कोन उत्पादक रे आबार बन विश्लेषण दाड़े कना ताहले नोका कते बन नाम दा ताहले 37 निगे बन नाम दा ताहले नोडे बन बुझाव नाम दाड़े कना आबो जे नुई 2 और नुई 2 से नुकिन 4 ते तो 185 तो भाग बाय चला कना ताहले निश्चय नुकिन 37 ते तो किंतु भागे चलावा कना अब उन समय कते उनका कते मन नाम दाड़े जे 37 तो उनी संख्या तो किंतु भागे चलावा कान गया जहां 185 तो भागे चला कान गया बाखान 137 ते नोआ दो अब चिकिते बन खावा दाड़े ओना तो कारण कुकुमु ते उन समय बांग बन नाम दाड़े उनका ते संख्या तो टाइम रे तो ताहले उन समय उनको मिटटें संख्या के उत्पादक बन विश्लेषण को उत्पादक रे विश्लेषण कते ओंडे खन के कॉन्सेप्ट अब बन नाम दाड़े जे तीना ते भागे चला एक्चुअली ताहले नुई मिटटें उत्पादक कनाय 37 मिटटें उत्पादक कनाय ताहले ताहले जेतु 2 नुकिन दो मेना किना 2 संख्या ते नोआ को जतो को भाग को चला कना जेतु जड़ संख्या कना मेनकान 37 ते किंतु जतो दो भाग बांग को चला अब बन नेल का 37 ते नुई दो बाय चला 37 दुगुणे 74 अब बन बाड़े ताहले मिटटें नुईटा भागे चला कना और मिटटें नेले लेखान दो मिटटें नुईटा भागे चला कना और उन समय चे बन लई दड़िया ऑप्शन बी बाकान डी रेना नुकिन ये किंतु कन्फर्म सही आंसर दो होइबा यदि समय नामो खान आर कटी बन वीडियो निला आज यदि बांग नामो ताहले नुकिन मध्य रे जाय बारे ऑप्शन दो बन छटे केट किना हुयुना संभावना बेसी हुयु कान गया ताई नोंका कते आबो बन नाम दाड़े ताहले आबो बन बडाय के जे 37 ते नोआ दो भाग चला इने टाइम ताहले 37 ते बन भाग दोका ताहले 185 37 ते बन भाग लेकान 37 ते ताहले तिने बन नाम दा नोडे दो हुयु कना 4 बन नामा और नोडे दो तिने कना 5 कारण आबो बन बडाया जे ना 7 संगे एकमात्र कोई गुण लेखान के 5 नामो एकमात्र 5 गुण लेखान के 5 नामो ताहले निने ते हुयु कना ताहले नुकिन बन गुण लेकिन खान दो किन हुयु कना 4 5 20 ताहले 20 माने निना ताहले उनी 2 संगे नोआ 37 दुगुणे तीन बन बाड़े 37 संगे 2 बन गुण लेखान के तो 74 हुइना और 0 माने मुचे रे मिटे 0 बैसा गल खान ताहले हुयु कना 740 ताहले ऑप्शन बी गे हुयु कन तबना सटीक आंसर ताहले ओना क्षेत्र रे नोंका कते बन पांजा नाम का जे ओकयटा ते भागे चला काना नुकिन मुजे तो आबो तो नोंका तो बांगन नेल दाड़ाय किन का सरासरि दो ओकयटा ते भागे चला उन समय मिटटें गे उत्पादक बन विश्लेषण या ताहले उनी विश्लेषण कते जाय कते बन नाम केदा बुझ माबन जे उनको उत्पादक मध्य থেকে उनीटा भागे चला ताहले नोंडे 2 और 2 से 4 ते तो 185 ते भाग दो बाय चला काना ताहले निहत नोंडे बन बडाय नाम का में जे 37 থেকে नुकिन दो भागे चला ताहले ओना ते 37 ते नोंडे बन खावा केदा ताहले निंके कते उन समय ओंडे आइडिया हिवा आदो नोआ को तो तिना बन प्रैक्टिस दिया उना उन समय दिशा ताहेना उना दिशा हिजुआ और उना कम समय लगा चलो इने तायम अच्छा नोटा लेते उन पे जे परस्पर दुटी मौलिक संख्यार लसागु कत परस्पर दुटी मौलिक संख्या हुई लेखान तो लसागु तो तीना हिजुआ अच्छा परस्पर मौलिक मेन लेखान तो चलका बन बुझेवा जे बानार संख्या मौलिक तो बांग होकिन हुई दाड़े मेनखान उनकिन तालारे कोनो कॉमन फैक्टर बांग को ताहेना ओना गो हुई कना परस्पर मौलिक दो जेमन आबो जदि बन मेना 6 हेस बांग ने 6 ऑल केना आ नोडे ऑल केता 7 ताले 6 दो किंतु मौलिक संख्या तो बांग कना 7 दो किंतु मौलिक संख्या कना मेनखान नुकिन दो परस्पर आबो तो मौलिक बन मेन दाड़े कारण नोडे 6 रेना जहां उत्पादक को मेना कोताया और 7 रे उत्पादक को मेना कोताया मिट्टे हो बांग किन मिलिया एक बादे ताले ओनकान को मेता को कना परस्पर मौलिक संख्या दो ताले नुकिन मत तीने तो भाग किना भाग के तो बांग किन चला ताले परस्पर मौलिक संख्या रेन दो चेक को हियो ताले नुकिन मत ओकटा के भाग बांग किन चला कान और ओकटा कॉमन उत्पादक गे बनुइया ताले नुकिन गुणफल गे हियो कना लसागु ताले 6 7 42 ताले परस्पर मौलिक संख्या जखन गे जहाटे रे बन नाम को उन समय तो लसागु तो चिरिया उनकिना गुणफल गे ताले परस्पर दुटी मौलिक संख्यार लसागु हियो संख्या दुटिर गुणफल ताले नोआ ना सटीक उत्तर दे कना संख्या दुटिर गुणफल संख्या दुटिर गुणफल से जहां तिना को ताहेना उनको करे संख्या करे ना गुणफल जदि बेसी को ताहेना का बेसी जदि वन नोडे वन नेला 3 और 7 ताले नुकिन तला रे चेत गे कॉमन संख्या बनु को ताले नुकिन गुणफल गे हियो 3 7 21 नोआ गे हियो लसागु जदि वन मेना 15 गुणित हियो 4 ताले नुकिन तला रे कोनो कॉमन संख्या बनु ताले नुकिन परस्पर मौलिक बन लै दड़े किना ताले 4 पटा हुई कन सर नोआ गे हियो कन नुकिन लसागु ताले बन दिशे दो का परस्पर दुटी मौलिक संख्या ना लसागु दो हुई कना
সংখ্যা দুটির গুণফল গে উনকিনা লসাগু নয়া बन दिशा दो काम आ परस्पर मौलिक मेनते नंका बन बुझे बानार संख्या के मौलिक दो बांग हकिन हुई दाड़े उनकिना तालारे कॉमन मिटटें हो जदि बांग को ताहेना उनको के परस्पर मौलिक नोडे दो नोआ धारणा तेगिन ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে দিশে দো কা আমন পরস্পর দুটি মৌলিক সংখ্যার লসাগু মিললে খান তো সংখ্যা দুটির গুণফল হইয়া মানে যাহাই সংখ্যা কো কিন তাহেনা সে যাহাটা সংখ্যা কো তাহেনা উनको को সরাসরি গুণ का को লেখান গিয়া ওনানা উত্তর দই বেশ निंदे हरी के मोटामुटी ताहे कान तबना लसागु तो इना तायम गोसागु ना धारणा बन नेल लेगे ताले गोसागु तो अबो चेत बन मारंग ते बन नेल के दिया गोसागु तो हुयु कनाय जाहाटा संख्या किन मेना किना उनकिन संख्या मध्य रेन जतखन लाटुइटा साधारण गुणनीय ताले ओना लेकाते नोडे अबो बन नेल लेखा नोआ ना गोसागु तो तिना हुआ गोसागु ना पद्धति तो मिटन दहि कना भाग पद्धति भाग पद्धति चलका माने जाटा हुडिनी संख्या कना हुडिनी ते लटुई बन भागेया आज जदि मिलियो ना ताले उनी भी लसागु माने गोसागु ताले 12 तो लटुई संख्या कना आज 6 तो हुडिनी कना ताले 6 दुगुने 12 ताले मिलियो ना ताले नुइटा गे हुई नो आडन जाहे लेंगा आडे पाटा जाहे ते बन भागे कना उनी भी हुई गोसागु दो ताले नोरे ना गोसागु दो हुइना 6 हुई कना ताले हुडिनी संख्या कोरेना तो नोंका काते आबो बन कराव दाड़े को ये बारिया संख्या के किन मेना किना ताले ओना क्षेत्र तो नोंका कते आबो मन प्ले कते बन कराव दाड़े को जे जाटा हुडिनी संख्या कना उनी ते लटुई संख्या बन भागेया छोटा छोटा संख्या को ताले इने तेम भाग कते जखन उनी मिलियो ना यदि मिलियो कना ताले उन समय तो ओना गहिन तबना लसागु माने गोसागु आ जखन बाय मिलिया मने का तबन पे यदि मने का नोडिन ऑल 12 आ नोडिन ऑल 16 नुकिना गोसागु तो तिना हियो गोसागु तो ताले नोडे अबो मन नेल दाड़े कना हुडिन संख्या तो काय कना 12 कना लटु संख्या तो काय कना 16 कना ताले नुई हुडिन संख्या ते लटु संख्या बन भागेया 16 बन भागेया ताले 16 बन भागे कना तिने तो बन भागे कना 12 तो बन भागे कना मेनखान सरासरी तो बाय मिले कना ताले 12 के 12 बन ऑल दाड़े इनते बन अबो बन बाड़ाय बियो ताले तिने बन नामे नोडे 4 बन नामे नो उनी 4 संख्या ते किंतु नुई आबार 12 नुई बन भागेया ताले 12 तो नोडे तालार बन ले ताले इकने 4 3 12 ताले लोसा नोडे न गोसागु तो कोहिने गोसागु तो उन समय तो नुई 4 हियो कना ताले जहाटा तो सरासरी बांको मिले कना सरासरी कते बांबन मिलियो दाड़े को कना उन समय तो नोका पर पर बन आरगो जरा को जहाटा संख्या ते इनेते भाग पर मिले आय उनी गो हियो आय गोसागु तो नोआ दो हिकना भाग पद्धति लेकाते बन कराय को ताले छोटो काटो जाय को ताहेना उनको तो नोका भाग पद्धति गिते ये आबो सहज ते बन नाम दाड़े को ताले उनका लेकाते नोआ जदि बन बिचारा ताले नोआ दो तिना हियो बीर ना तो नोआ दो तिना हियो कन बन लैते बन पे गोसागु तो तिना हियो कन तबना ताले छोटो संख्या दो हियो कन तबना 7 ताले 7 ते 14 बन भागे लेका 7 दुगुने 14 मिले कने ताले नुई दो हिना 7 गे ऑप्शन नोआ सी जा नंबर ना जहां मेना तबन नोआ दो तिना हियो कन तबना लैते बन पे एक होई नो ऑप्शन नो ना सी नंबर जहां मेना तबना नोआ दो अब किंतु गोसागु हुआ एक कारण नोआ को संख्या मध्य रे दो ओकय गे किंतु कॉमन बनुकुआ माने नुकु तला रे ओकय संख्या रे कॉमन बनुकुआ 5 ना उत्पाद बन नेल लखान 1 और 5 बन नामेया जहां तला तो 2 रे उत्पाद बन मेन लखान 2 और 2 कि नामो कना ताले जतो रे किंतु नोडे तो कॉमन आबो संख्या बामन नामे कना ताले कॉमन संख्या तो ओनाते तो ओकय हिजुआय 1 हिजुआय ताले नोडे ना तो ओनाते तो हुइना 1 अच्छा डी नंबर ना नोआ दो तिने बन नाम ता गोसागु तिने हिकन तबना दो हियो बाकी को लेते उन पे अच्छा ᱱᱚᱣᱟ डी नंबर ना बन नेल दा आयमा गान संख्या मेना को मेनखान नोडे कि नोका बन भाग को बांग नोका ते तो ताले समय लगा तबना ता नोडे आयमा गान संख्या को मेना को ताले ओना क्षेत्र बन चेलका को जतोखन जाय हुडिनी मेनाया जतोखन हुडिनी अच्छा ओना सरे कटी नासे नहीं ऑल का कना कटी बन होला नोना जेबन जतोखन हुडिनी दे नोडे को मेना 6 मेना है बा ताले
নুই 6 সংখ্যা রেন যতক্ষণ সর্বোচ্চ লাটুই গুণনীয়ক দো তিনে হুই দাড়ে সর্বোচ্চ লাটুই গুণনীয়ক দো কিন্তু 6 গে হুই দাড়ে তাহলে যেহেতু আবো বন বাড়ায় গোসাগু মানে চেন গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক মানে যত কঠিনে তাহেনা সাধারণ উনি দো মেনায়া আর গরিষ্ঠ মানে যতক্ষণ লাটুই তাহলে 6 রেন যতক্ষণ লাটুই উৎপাদক দো কয় বন নামিয়া তাহলে 6 গে বন নামিয়া তাহলে 6 রেন যতক্ষণ লাটুই উৎপাদক কিন্তু 6 গে বন নামিয়া তাহলে যাহাটা সংখ্যা को हुडिंग को ताहेना उनको के उन समय दो गोसागु लेका आबो बन साब को लसागु रेन चेलका बन साबेट को ताने जाहाटा लाटुई उनिटा बन साबे कान ताने बाकान उनि रेन गुणितक को बन नेलेट को ताना ताहले उनका गे हुयु कना नोंकान गोसागु क्षेत्र जाहाटा संख्या दो हुडिंग जाय जाहाटा संख्या दो हुडिंग जाय उनगी किंतु आबो बन गोसागु बन साबिया আর ওন্ডে খন বন নেল কোয়া যে নুই দো সারি সারি গোসাগু হিউ কানা সবাং তাহলে 6 আবো নকা কাতে বন অনুমান দাঁড়িয়ে তাহলে যত কোন হুডিং কেনে 6 ইনে তাইম যাহাটা সংখ্যা রেন গে আবো পার্থক্য বন করা কিনা যাহাটা সংখ্যা রেন গে পার্থক্য যাহাটা সঙ্গে গে যাহাটা বন করা দাঁড়ি কিনা আচ্ছা নুকিনা পার্থক্য যখন বন করা নুকিন বন করা কিনা যখন তাহলে তিনে বন নামদা নোডে দো আবো দো তিনে বন নামদা 6 গে বন নামদা বেশ তা নুনি সংখ্যা বাদ কাতে এটা কোন নাম এট কসা না বন নেলা আর নোডে বন বিয়োগ লেখান তিনে বন নামদা 12 সঙ্গে 16 বন বিয়োগ লেখান তিনে বন নামে কেনা 4 বন নামে কেনা তাহলে উনি 4 বন হাতায়া তাহলে নোডে মিটেং মিনাই 6 আর নুই মিটেং মিনাই 4 বেশ इन टाइम नोंडे नुकिन मध्य जहाटा हुडिंग केना नुकिन मध्य जहाटा हुडिंग ताले हुडिंग दो केना 4 बन हाताया इन टाइम नुकिन डिफरेंस तिने केना नुकिन डिफरेंस आबो बन नामदा 2 नोका काते डिफरेंस बन हाताय दिए बांखान दो आबो नोंडे चेलका बन भागे तेन उनका तेगे नुई 4 ते नुई 6 बन भागे ताले 6 जदि 4 ते बन भागे ताले केने तिने मिद दगे बन खाव दाड़े 4 की 4 ताले ओकय सारे जकना 2 ताले नुनी 2 तेगे नुई 4 ते बन भागे लेखान मिले 2 दुगुनी 4 ताले ओनाते ओय हिंते बन लसागु दो लसागु दो हुई कांदा माने किंतु ताले नोनका क्षेत्र रे विभिन्न रकम जदि लट्टू संख्या को ताहेना नुआ दो मोटामुटी हुडिंग गया नोडे दो लट्टू संख्या को जखन को ताहेना तखन दो किंतु नोना पद्धति तेगे बन करावा चेलका पद्धति दो जे जतखन जहाय हुडिंग केना उनिटा बन साबिया इना तायम बाकी करना पार्थक्य बन नेल को जहाटा छोटो पार्थक्य काना उनि बन साबिया बाका जहाटा मिटा पार्थक्य हता लेखान गे आर ओंडे खन करा काते बन आबो बन उनकिन गे आबो बन भाग किने जहाटा संख्या ते उनकिन के भाग काते के मिले कना उनिटा संख्या गे हुई तबनाय गोसागु ताले ओनाते ते आबो नोडे दबन नाम किदा 2 आज छोटो काटो संख्या को ताना छोटो काटो संख्या कान नोका सरसरी आबो बन भाग दाड़े को नोका कते बन करा दाड़े को आमे का बड़ो संख्या को ताले कान उनका डिफरेंस किंतु पार्थक्य करा हुई आरो मेना को तबन नेल को बन चलो नोआटा ना तिने उन नामदा 5 योग अच्छा नोंडे पार्थक्य बन नेल लेखान जतो किंतु 5 5 पार्थक्य मेना को ताले जतो रे 5 5 को मेना को ताला 5 गे हुई कना नोंडे दो 5 गे हुई तबन नोआ ना दो गोसागु जहाटा के मोटामुटी बारिया बन वीडियो नेल लिखिन खान के नोका कते आरो बन बुझ दड़े आबो कुड़ी जखन उत्पादक रन विश्लेषण 5 4 कुड़ी बन नामदा नोका कते बन नामा আর 15 মেনা যতক্ষণ হুডিং সংখ্যা তো কেনা 15 কানাই তাহলে 15 জন উৎপাদক তিনে মেনা কিনা 3 5 15 তাহলে কমন সংখ্যা আবার গোসাগু মানে কি যাহাই তো সানাম করেন মেনায়া কমন লাটুইটা তাহলে নোডে রেন যতক্ষণ লাটুই তো 15 রেন লাটুই তো কই কেনা নি 5 গে তো লাটু কানা আর নোডে তাহলে 20 রেন তো কই লাটু কানা 5 গে লাটু কানা তাহলে নিহাত 5 গে এনসার তো হইও কিন্তু আর বিশেষ কিছু তো আতো বাঙ্গে চাই হইতো কারণ গোসাগু লেই কানা মানে যতক্ষণ লাটুইটা উৎপাদক মিলে তাহলে নোডে কোন যতক্ষণ লাটুই উৎপাদক তো কই কেনা যতক্ষণ হুডিং মেনতে তো নি 15 কানা তাহলে 15 আবো কোন সাব দাঁড়ায় কে মেনকা 15 তো যত সংখ্যা তো নি যত রেন তো বাং কানা তাহলে ওনাতে তো 15 তো বাই হিউ কানা তাহলে 15 জন উৎপাদক কো যাহাই কো হিউ কানা উনকু কো মধ্যে রেন গে যাহাটা লাটুইটা কানা উনিগি কিন্তু কমন দ হিউ তমনা তাহলে নোডে যখন নই মিলিও না আর নোডে যখন 5 মিলে কানা তাহলে নুকিন কি হিউ 5 গে হিউ কানা আর যেহেতু 5 তো সানাম করেন গে আবো নেল নাম দাঁড়ায় কানা মেনা গিয়া নোডে 30 যখন বন ভাঙাওয়া তাহলে হিউ কানা 5 36 নিকে বন নামে নোডে 25 যখন বন নামা তাহলে 5 5 25 তাহলে যত করেন তো 5 দেবন নামে কানা তাহলে ওনা হইতে 5 आंसर হিউ কানা আচ্ছা নোটা এফ না লইতে বন পিতিনা হিউ
गंके नॉय अच्छा जाहिक 9 हुई kan tabona tare g number na noa na tina huई kan tabona lay tabon pe 9 baki ko lay tabon pe tina huई kan गंके नॉय गे है कन अच्छा ताल नोट रेन जोतो kon odi sungko to koy kan 18 kan তাহলে 18 বন ñeleya তাহলে 18 উৎপাদক ko 18 do যেহেতু সরাসরি do নিদো গোসাগু do bai kana তাহলে 18 রেন যাহাই উৎপাদক মেনা ko unku ko মধ্যে ko লসাগু do ko huyo তাহলে abon na bon ati lekha mon nyama tina gane 3 chok 18 আবার নই 6 বন হাটিনি লেখান আবো বন নামদা 2 আর 3 বন নামেন কিনা তাহলে 2 তো নোটে তো নই তো হুডিনি কেন নই তো বাই হিবা আর 3 মতো আবো বন নেল দাড়ে কান 90 হ 3 তে ভাগে চালা আর 45 ভাগে চালা তো নুকিন আবার নুকিন গুণ করতে নোয়া কি হুইবা 3 3 9 তাহলে 3 3 9 যখন বন নেল কেতা তাহলে 3 9 10 90 আবো বন নামা আর 5 9 45 বন নামদা তাহলে ওনাতে তো আবো বন মেন দাড়ে নোয়া তো 9 গে হুইবাই নোয়া না গোসাগু তো তাই নঙ্কাল কাকাতে বিভিন্ন রকম কাতে আইডিয়া কাতে আবো বন করা দাড়ে কো আর নডে যদি আবো বন নেল কে 18 তাহলে 18 ñol কাকনা আর পার্থক্য বন করা কে তাহলে যতক্ষণ সুর রে পার্থক্য সহিত কো বন নাম দাঁড়ায় কেনা 18 আর 45 নুকিন কি সুর রে মোটামুটি মেনা কিনে তাহলে 18 আর 45 নুকিন না পার্থক্য তো দিনে হই কান তখন তাহলে 37 বাং 37 দাম বাং হই কান তখন তিনে হই তখন 87 তখন তাই তো 27 হ্যাঁ 87 কান তখন তাহলে নকা কাতে আবো উন সুবে বন নেল দাঁড়ায় তাহলে নুকিন না তাহলে নুকিন না সরাসরি আবো ভাগ দাঁড়ায় কিনে তাহলে 18 তে দিয়ে 27 বন ভাগে বাই চালা আবো বাড়ে তাহলে 18 কা 18 তাহলে ইনাতে আমি তিনে বন বাড়ে নডে 9 আড়গো না তাহলে 18 নডে বন আড়গো দাঁড়ায় তাহলে 9 দুগুণ হই কানা 18 তাহলে নকা কাতে তিনে বন নামে কেন 9 গে বন নামে কেন তাহলে যখন বামন বুঝে নাম দাঁড়ায় উন সময় তো নকা ডিফারেন্স বন করা কো নডে তো যেহেতু বন নেল কাতে বন মালুম দাঁড়ায় কেন যাই নডে বন নাম কেতা 3 আর 9 3 গুণ লিখান 9 কিন হই কানা আর 9 তে নুকিন কিন্তু বানার গে ভাগ কিন চালা কানা তাহলে নোয়ার না গোসাগু তো কিন্তু 9 হই কানা মেনখান যাহা ক্ষেত্রে যখন বামন পাঞ্জা নাম দাঁড়ায় কোন সময় তাহলে উন সময় তো যাহাটা হুডিং সংখ্যা kan uni bon hataw kete আর যাহাটা সুর সুপুর মেনা কিনা উনকিনা ডিফারেন্স মিটার bon hataw আর উনকিন গিবন নকা kete bon সরাসরি bon ভাগ কিনা আর যাহাটা সংখ্যাতে আবো ভাগ কাতে bon মিলিও দাঁড়ায় উনিটা সংখ্যা মানে উনি নয় ভাগ ফল লবং তাহলে যাহাটা সংখ্যাতে bon ভাগ দা উনিটা সংখ্যা হই হয় গোসাগু নকা kete কিন্তু গোসাগু bon করা হয় আচ্ছা আর গোসাগু মেনা কো কি চলো হ্যাঁ নটা লইতে উনপে এর গোসাগু কত হবে कटे आडिए ते पछे तिने आइए तवन गंके 6 हिया थाले 6 6 যখন উৎপাদক বন বিশ্লেষণ হয় তাহলে তিনে বন নামে নিনে বন নামা 2 আর 3 বন নামে কেন উৎপাদক বন বিশ্লেষণ লেখা আচ্ছা তাহলে নুকিন বারিয়া সংখ্যাতে নেল তাউন পে নই 2 আর 3 নুকিন গুণ কাতে ওকা নামো কেন নুকিন 2 কাতে নুকিন গুণ কাতে কিন্তু 6 এ নামো তাহলে যাহাটা সংখ্যাতে গুণ কাতে উনিটা সংখ্যা নামো কেন ওনাকে হুইউ কেন উনিরেন গুণিতক তাই নোটে আবো শূন্য সঙ্গে ওকা বন গুণে লেখান 0 বন নামা তাহলে যত সংখ্যাতে বন গুণ লেখান কেতে 0 মত বন নামেন কি তাহলে 2 তে বন নাম রং 0 বন নামা 3 তে বন গুণ লেখান 0 বন নামা 4 তে বন গুণ লেখান 0 নামা যাহাটা সংখ্যা থেকে আবো 0 বন গুণ লেখান কিন্তু 0 বন নামা তাহলে নুকু তো নুই রেন তো মেন গানা যত কেতে উৎপাদক বন নামেন তাহলে নেল তাউন পে যতক্ষণ নোটে তো হুইউ কেনা লাটুইটা तो लटुज मेल लेखान नोडे तो अब तो 3 बन नामे केन नोडे हो 3 बन नामे केन मेनखान नोडे ना की अब लसागु 3 बन साब दाड़ी তাহলে জিরো ক্ষেত্রে তো বিভিন্ন রকম উৎপাদক কো বিভিন্ন রকম কো হুই দাঁড়ায় তাই যাহাটা সংখ্যা কো হুই দাঁড়ায় ওনা হতেতে আবো কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবতে তো বামন লই দাঁড়ায় যে অকয়টা হুইবা
তাহলে ওনা হতেতে অনির্দিষ্ট নোয়া না সঠিক অ্যান্সার দি অনির্দিষ্ট মানে সঠিক তো আবো বামো লই দাড়েয়া নডে যেমন 600 হইবা আর নুই রেন মিটিং উৎপাদক অকয় কানাই 6 রেন উৎপাদক মিটিং 6 কানা কান গায় তাহলে 6 হই হুই দাড়েয়া আদᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱤᱨᱳ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱮᱢ ᱜᱩᱱᱤᱭᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱳ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱩᱱᱥᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱤর্দিষ্ট ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ সঠিক ভাব ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱤᱨᱳ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱨᱳ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে সঠিক ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ তাহলে ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ অনির্দিষ্ট ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 2 নম্বর ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱚᱥᱟᱜᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 36 ᱟᱨ 84 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱥᱟᱜᱩ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮᱱ ᱥি তাহলে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ সঠিক অ্যানসার সরাসরি বন ভাগ তেমন নামে গিয়া সহজতে 36 আর 84 যখন বন ভাগিয়া তাহলে 36 দুগুণে আবো বন বাড়ায়া 72 বেশ বিয়োগ করতে তিনাই হইক না 2 বন নামে কেনা আর 1 বন নামে কেনা 12 ইনা তেম নুই 12 তে অকয় বন ভাগে নুইটা 36 বন ভাগিয়া তাহলে আবো ñel নাম দাঁড়ায় 3 বার হইক না 36 তাহলে অকয়তে মিলে কানা 12 তে মিলে কানা তাহলে ওনাতে অপশন সি রে মেনাতে ওনা 12 তাহলে নুইটা হইক কান ওনা আচ্ছা ইনা তেম নটা লইতাম নটা না গোসাগু তিনাই হইক কান ওনা তাহলে যতক্ষণ হুডিᱧ সংখ্যা মিটাং বন হাতায়া যতক্ষণ হুডিᱧ তিনা কানা 204 ইনা তাইম নুকিনটা যাহা লাটু লাটু কিন মেক নুকিন সুর সুর কিন ñelok kana node 1100 আর node 1400 তাহলে নুকিন মোটামুটি কাছা কাছি কিন ñelok kana তাহলে নুকিন না ডিফারেন্স আবো বন ওডোকা তাহলে 1445 নয় খন বিয়োগ হুইয়া 1190 বিয়োগ লেখান তিনা বন ñamda 5 বন ñame kana node তিনা বন ñamda 5 বন ñama তাহলে node বন ñama 2 তাহলে তিনা হই kana 255 বন ñam kida তাহলে লাটু খন কিছু বন হুডিኝ বন ñam kida তাহলে নুকিন লসাগু তিনা হই নোয়া না লসাগু গিবন করাও চলো নুকিন সরাসরি ভাগ লেখান আবো বন ভাগ দাঁড়িয়ে কিনা যেহেতু সুর সুর কানা কিন তাহলে 255 কে লাটু কানায় আবো যখন 204 তেমন ভাগিয়া তাহলে এক গে মিড দাও কে খাওয়ায় তাহলে 204 কে বন খাওয়া দাঁড়িয়ে ইনা তেম বিয়োগ লেখান তো তিনা হইয়া 1 হইয়া আর নড়া তো 5 হইয়া কানা তাহলে ওটা 5 বন ñamda তাহলে 51 হইয়া কানা ইনা তাইম 51 তে যখন 204 বন ভাগা তাহলে তিনা তেমন ñamda আবো 4 তেমন ñamda 4 के 4 আর 4 5 এখানে কুড়ি তাহলে তিনা হইয়া কান তখন আচ্ছা ওকারে মন মিস্টেক আছে Gongke 17 huyuk kana. আচ্ছা নোয়া দো নোডে অপশন দো যেহেতু বাম বন ñamda তাহলে নুইটা 300 ত্রাম হইয়া কান তখন 51 চন্দ্রে নুই গে মেনা তখন তাহলে নুইটা তো হিরা অ্যানসার তাহলে সরাসরি যখন নৌকা বাংকো মিলিয়া তখন তো উনি রেন উৎপাদক যাহাই সর্বোচ্চ কানা সর্বোচ্চ লাটুই উনি কি কিন্তু অ্যানসার হইবা তাহলে যতক্ষণ লাটুই জন্য 300 ত্রা 51 আবো 51 যখন উৎপাদক বন বিশেষণা তাহলে তিনে বন ñame কেনা লাটুই তো 17 को বন ñame কেনা তাহলে নুইটা কি উনসুমিদ সঠিক অ্যানসার হইতো তিনে মেনা তাবনা তাহলে নডে 3556 আর নডে মেনা 3444 তাহলে তিনে বন ñame কেনা নডে 2 বন ñamda নডে 1 আর 1 মানে হুই কান তাবনা 112 তাহলে নুরিন 112 রেন উৎপাদক কোকে যাহাই কো কানা কো উনকু কি কিন্তু যাহাটা লাটুই কেনা উনি কি কিন্তু আবরেনে হইবা তাহলে তিনা হুই কান তাবনা একটু লইতে উনপে 28 gongke. আচ্ছা তাহলে নোটে যখন বন ñeleya অপশন মধ্যে রে তাহলে যেহেতু নোটে 2 মেনে মুচিরে আবো 2 সারে একান তাবনা তাহলে নিহাত
ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱱᱩᱭ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱩᱭ 5 ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱩᱭ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮ 25 ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ তাহলে নুকু যদি বন হাটিং করা তাহলে তিনাক দবon ñam da 56 দুগুণে ইনাক বন ñam da 28 দুগুণে আবার 56 বন ñama 14 দুগুণে 28 বন ñam da আর 7 দুগুণে 14 বন ñam কেনা তাই নুকু দো 112 রেন যত কনা কো উৎপাদক নুইটা 2 হকানা নুই 56 হকানাই নুই 28 হকানাই নুই 14 হকানাই নুই 7 হকানাই নুকু যত কো কানা কো উৎপাদক 112 রেন কানা কো উৎপাদক তাহলে যাহাটা সংখ্যা কে সর্বোচ্চ লাটুই কেনাই উনি কে হুই তবন আবরেন দো তাহলে সর্বোচ্চ লাটুই দো কয়টা আবো বন ñam দাড়ে কেনা নোড অপশন মা 56 তো বনুইয়া তাহলে 28 মেনায়া তাহলে নুইটা কে কেনা তাহলে অপশন ডি হুই কান ওনা থেকে সঠিক आंसर दो তাহলে উনকু যাহে কো নামের কো ডিফারেন্স কাতে তাহলে উনকু রিনা উনি সংখ্যা কো হুই আই গোসাগু হুই আই বাখান উনি রেন উৎপাদক কো হুই গোসাগু উনি রেন যতক্ষণ লাটুইটা উৎপাদক হোর্ডিং কে তো বান যত on লাটুইটা উৎপাদক হুইয়া তাহলে ওনাতে তো অপশন ডি হুই কান তো 28 হুই কান নুই কে যতক্ষণ লাটুই দেবন ñame কেনা 56 কো তো বানু কো যদি উনি তাহা কো তাহলে উনি হুই কো तो जहाटा सटीक केना उनको को ताहेना उनको को बन ñam को उनका बारिया दहा बांग को ताहेना अच्छा चलो नियत है नोटा 5 नंबर नोटा लेते उनके तीन ही ना $79 गंग ऑप्शन डी। अच्छा बाकी को तीना बन ñam दा ओना गे हुई कना अच्छा नुकिन যখন মন পার্থক্য को আবো মন ওলা তাহলে 32 39 29 আর 23 তাহলে বিয়োগ লেখান তো তিনা বন ñam da 6 বন ñam da নোডে 1 বন ñam da আর নোডে তো 3 বন ñam da তাহলে 316 চলো তাহলে যতক্ষণ আগতে লাটুই গমন বিচার নিলা যতক্ষণ লাটুই কয়টা কারণ নোডে সংখ্যার অপশন মধ্যে কয় কম মেনা কো তাহলে যতক্ষণ লাটুই অপশন তো আবো বন ñel ñame kana 79 তাহলে 79 না নোয়া না আবো যদি গুণিতক বন মেনা তাহলে নোয়া 316 কি ñamo kana আবো যদি নুই বন ñame ya উনি না গুণিতক তে তাহলে তো বুঝা মান বন উনিটা গে হুই आंसर তাহলে 79 না যখন আবো বন বাড়ায়া যে 9 সঙ্গে তো তিনে গুণ লেন খান আবো মুচে তো 6 বন ñame ইউনিট ডিজিট তো তিনে 6 বন ñame আবো বন বাড়ায় 4 তে গুণ কাতে গিয়ে একমাত্র 6 গে ñamo বাকান এটা কত তো বাং কই 9 গুণ 18 3 নং 27 হুই kana 7 হুই kana 4 নং খানা 34 আর 5 নং খানা 45 তাহলে বাং বন ñam দাঁড়ায় কেন রাসং কত একমাত্র 4 থেকে গুণ করতে বন ñam দাঁড়ায় তাহলে ওনাতে গুণ লেখান আবো বন ñam দা 4 নং হুই kana 36 হাতে 3 4 সাথে 28 29 30 31 তাহলে 316 আবো বন ñam দাঁড়ায় কেন তাহলে অপশন ডি নুইটা গে কিন্তু হুই kana সঠিক आंसर কারণ নুইটা গে লাটু মানে তাহলে লাটু ভাবতে যাহাই কো তাহলে উनको को বন যাচাই কো ডিফারেন্স উनको অডক কাতে যাহাটা লাটু সংখ্যা kana উনিটা তেবন নেলিয়া উনি রেন গুণিতক নুইটা সংখ্যা হুই kana সে বাং তাহলে উনিটা যখন হুই তাহলে কেমন বুঝা ñamma উনিটা গে হুই সঠিক आंसर দাও चलो निया ताम चेक ना को अच्छा नोटा लेते उन पे एनाम बन कराओ लेखाना अंक कान गया जे परस्पर दुटी मौलिक संख्यार गसागु दो तिनाई परस्पर मौलिक संख्यार गसागु दो तिनाई
ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱚᱥᱯᱚᱨ মৌলিক ᱨᱮᱱ গসাগᱩ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱚᱞᱟ एक ᱦᱳᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ 3 ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 5 তাহলে নুকিন তালারে কমন ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ কমন ᱫᱚ চিলি ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ শুধু মাত্র এক গে মেনায়া যেমন 3 ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ উৎপাদক বন অলা তাহলে 1 গুণিত 3 বন নামা 5 যদি না বন মেনা তাহলে 5 থেকে 5 বন নামা তাহলে শুধুমাত্র অকয় কিন মিলিয়া শুধুমাত্র এক গে কিন মিলিয়া তাহলে পরস্পর দিশে দোকা মন পরস্পর দুটি মৌলিক সংখ্যা যদি গসাগু মেনা তাহলে গসাগু তো সব সময় গে এক হইব যেমন লসাগু ক্ষেত্রে বন নেল লেদা পরস্পর মৌলিক সংখ্যার লসাগু দুই কানা সংখ্যা দুটির গুণফল মানে উনকিনা যাহা গুণফল হইবা ওনা গ হইব কানা লসাগু মেনখান গসাগু ক্ষেত্রে ᱫᱚ সব সময় ওনা এক হইবা কারণ নুকিন তালার কমন তো বানু কোয়া আর কমন সংখ্যা কো হইব কানা গসাগু ᱫᱚ বানা তালারে কমন তাহেনা তা নোডে তো কমন তো অকয় গে বাই ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে কমন অকয় গে বাই ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ মানে যত সংখ্যা তালার গে এক ᱫᱚ মেনাই গিয়া তাহলে এক ᱫᱚ ᱠᱚ মিলিয়ে গিয়া ওনা হতে এক গে উন সময় ᱫᱚ কমন কানা এক গে হইবা গসাগু আচ্ছা তাহলে ভগ্নাংশের গসাগু আর লসাগু ওনা কাটি ñel তাহন পে তাহলে লসাগু আর গসাগু মোটামুটি মন চেক কিনা তাহলে ভগ্নাংশ রিয়া লসাগু আর গসাগু দো চেলকা হইবা ভগ্নাংশ মানে যাই সংখ্যা কো চেতান লাতার কো তাহেনা লসাগু ভগ্নাংশ ক্ষেত্রে তাহলে 2 বাই নডে হই কানা 4 আর নডে অল কেদা হইতে 3 বাই নডে অল কেদা 5 নোয়া রিয়া লসাগু দো চিনা হইবা লসাগু তাই নৌকা যখন তাহলে ভগ্নাংশ রে তাই না তখন তো হইব কানা যাহাটা উল্লেখ তাই না ওনা গে হইবা চেতান রে তাহলে লসাগু তাহলে নুকিন 2 আর 3 রেন দো হইবা লসাগু আর লাতারে যাহে কো তাই না উনকু দো কো হইবা গসাগু তাহলে নোয়া ক্ষেত্রে অ্যানসার তো তিনা হইব তমন কে তাহলে আবো 2 নয়টা 2 আর নয়টা 3 নুকিনা লসাগু দো তিনা হইব কানা তাহলে তিনা বন নামা লসাগু 6 আর লাতারে নুকিন তিনা মানে নয়টা 4 মেনা তাবো না আর নয়টা 5 মেনা তাহলে নুকিনা গসাগু দো তিনা হইবা एक তাহলে গসাগু তো লাতার এক হইব কানা তাহলে এক দো লাতার দো বাং কোলা তাহলে ওনাতে 6 গে হইব কানা অ্যানসার দো তাহলে ভগ্নাংশ রা লসাগুই মিল লেখান দো চেতান রে যাহে সংখ্যা কো তাহেন কানা মেন দো লব রেন দো হইবা লসাগু আর হর রে যাহে কো তাহেন কানা উনকু দো কো হইবা গসাগু অনকা গে ওনা না বিপরীত লেখা গে হইবা গসাগু যদি গসাগুই মেনা তাহলে নডে যদি অলকা 9 আর নডে দিন অল কেদা হইতো 13 তিনে বন অলিয়া নডে তো নডে অল কেদা 6 চলো 5 অল কেদিয়া আচ্ছা নোয়া ক্ষেত্রে তিনা হই কো কে তাহলে গোসাগুই মেনে কথা তাহলে গোসাগুই মেনে কথা চেতান যাহে মেনে উনি তো গোসাগু তাহলে নুকিনা গোসাগু 9 আর 6 না গোসাগু তাহলে 9 আর 6 না গোসাগু তো তিনা হইবা 3 বন নামা তাহলে 3 বন নাম আর লাতার রেন দো চিট কো হইবা তাহলে নুকু দো কো হইবা লসাগু নুকু দো লসাগু কো হইবা গোসাগু মেনে লেখা লাতার দো লসাগু তাহলে নুকিন দো পরস্পর মৌলিক কেনে কিন 13 আর 5 তাহলে নুকিনা গুণফল গইयो 5 13 হই কানা 65 তাহলে নোয়া গই কানা অ্যানসার তাহলে ভগ্নাংশ রিয়া লসাগু আর গোসাগুই মেল লেখান দো হই কানা যদি মেনাই লসাগু তাহলে চেতান রেন দো কো হইবা লসাগু আর হর দো কো হইবা গোসাগু অনকা গে গোসাগু ক্ষেত্রে রহ চেতান রেন দো কো হইবা অনসময় দো গোসাগু আর লাতারে যাহা কো তাহেন উনকু দো কো হইবা লসাগু তবে এখান গে কো হইবা বেশ তাহলে নৌকা লেখা কাতে যদি বন লইয়া তাহলে 1 नंबर না লইতে বন পে তিনা হই কানা ননি অল কা কানা 2 বাই 3 মেনা 3 বাই 5 না আর 4 বাই 7 মেনা को আর 9 বাই 13 মেনা তাহলে নোয়া না চেল মেনে কা লসাগু তিনা হইবা লসাগু লইতে বন পে ওকাটা অপশন হইতো না ऑप्शन ए से बी से सी से डी ना दो नौका कना इन दो सोजे सोजी ओला
1/36 kena noa do noata do kan tabona 1/1365 আর noata do kana 12/455 nongka kana ko songkha do আর noa option A do sudu 36 menaya tale okata huyuk kan tabona ऑप्शन ए tale log ren do ko huyuk losagu te nonde 2 আর 3 আর 4 আর 9 noa na losagu do abon badai da 36 tale chetan re abon badai kita 36 huyuk tale chetan option to koi ke 36 banu ko tale badai mabon nuita ke option A ge huyuk shooting answer আর লাতার না গোসাগু তো নুকু বন হিসাব লko খান do karon nonde 3 আর 5 মধ্যে কমন তো চিনি হবো মন নামে কেনা তাহলে নিশ্চয়ই ওন্ডা কোন বন বুঝাই নাম দালে কেনা গোসাগু তো 1 মেনে তাহলে ওনাতে 36 লাতার 1 do bang kola ওনাতে তে आंसर do কিন্তু 36 ge huyuk kan tabon তাই নঙ্কা কাতে নুকু পে করা কথা বনা একটু ñel কথা বনা pe নুকু do bañ করাইত ko আচ্ছা নুনকু যখন দশমিক ko কথা না তাহলে দশমিক ko অনকা কাতে কোন করা ko নুকু আবো তো বন চেলকা বন করা ko ভগ্নাংশ র বন অল ko তাহলে নোয়া চেলকা বন অলরেডি 175 আর আবো বন বাড়ায় দশমিক বাখরা মিটিং 1 আর দশমিক পরে জজম পাহাটা আড়ে মানে নোয়া আড়ে যাহা তিনা সংখ্যা কথা উনা ডি জিরো তাহলে 7 মেনে আর 5 মেনে তাহলে বাড়িয়ে শূন্য মানে মা ইনা টাইম নোটা মেনে 56 নকা বন অল কেতা তাহলে দশমিক বাখরা 1 আর মিটিং দশমিক পরে 3 মেনে 6 মেনে তাহলে মিটিং সংখ্যা মেনে তাহলে মিটিং জিরো নকা বন অল দাড়ে আর মিটিং তো মেনে 7 তাহলে নোয়া তো যেহেতু লেইলটা চে মেনে কথা গোসাগু তাহলে চেতার সংখ্যা তো গোসাগু তাহলে গোসাগু মিল লেখান নোডে তো তাহলে যতক্ষণ লাটুই তো কই কান তখন তাহলে যতক্ষণ লাটুই তো 7 গমন নাম দাঁড়িয়ে কারণ নই গে হুই নই গে মিলে গিয়ে যেহেতু অপশন অনকা গে মেনা কো তাহলে চেতান তো হিন তখন 7 ইনা টাইম লাতান না চিকে কই তাহলে নুইটা 100 মেনে আর নুই 10 মেনে তাহলে নুকিন না তো লসাগু তাহলে লসাগু তো তিনে হি তখন লসাগু মানে সর্বোচ্চ লাটুই বন সাবিয়ে তাহলে লাটুই 100 কানে 10 তে ভাগে চালা কানা তাহলে লাতা তো 100 তাহলে নোয়া হুই কান তো आंसर মেনকা নকা তো বন তাহলে দশমিক রে কো প্রকাশ করা তাহলে 7 তাহলে দশমিক দে ওকার বন বইছে হই আবো বন বাড়ায়া দশমিক পরে যোজম পাটা তিনে সংখ্যা কথা উনা জিরো কো বইছে তাহলে দশমিক পরে নডে তো বারিয়া সংখ্যা মেনা কিনে বারিয়া মানে 100 মেনা বারিয়া শূন্য মেনা কিনে তাহলে বন বাড়ায় মা দশমিক পরে বারিয়া সংখ্যা মেনা কিনা তাহলে দশমিক দে নডে বন বইছে আর মিটে শূন্য দে নডে বন বইছে কিয়া তাহলে দশমিক পরে বারিয়া জিরো মেনা কিনা তবে কিনে গেলা তার 100 বন অল করে তাহলে নোয়া হই কানে 0.07 মানে অপশন এ না সঠিক आंसर হই কান তখন নোয়াটা লইতে মন পে না 4 নম্বর না তাহলে তিনে হই তখন না उनके 0.18 0.18 अच्छा अच्छा ऑप्शन है सी1 लई दे नोआ नोंका के मन ऑल दाड़े ताले 108 আর নয় তো লাতার 100 বন অলরেডি আর নয় 36 নয় লাতার 100 বন অলরেডি আর নয় 90 আর লাতার 100 বন অলরেডি তাহলে যে লেই কেদা গোসাগুই লেই কেদা তাহলে গোসাগুই লেই কাট খান দো চেতারন দো কই গোসাগু আর লাতারন দো কই গোসাগু তাহলে নুকু 100 100 ko menak ko tale losagu do abo 100 ko nyama ni nek guyuh ini tayong gosagu do okoy bon sab dariya gosagu do abo bon sab dariya okota nonde to 36 tale ni 36 nonde bon nyele lekan 36 tale nite bon sab kete ini tayong nukina baria moddhe jahata difference ge bon nyela maka nu 36 te jahat ताकि मिट्टे मन भागे हैं ताले जदि नुई 90 আর নুকিন কিন শুরু কনা 108 নকা কতে বন নেল দাড়ি কিনা 90 আর 108 যেহেতু কিন শুরু কনা তা নুকিনা ডিফারেন্স বন নেল খানে তিনা ইকনা 18 বন নাম নুই 90 আর নুই 18 যখন পার্থক্য কিনা ডিফারেন্স বন নেলা তাহলে 18 কোন নাম কনা তাহলে নুনি 18 বাংকান 36 নুকিন কিন নাম কনা তাহলে যতক্ষণ হুডিং ই দকয় বন নাম কেতে আবরন মেনা তখন 18 18 তো নুই 36 দো ভাগে চালা কানা যেহেতু সরাসরি বন নেল দাড়ি 18 দুগুণে 36 তাহলে আবো বন নাম কেতে চেতান দো 18 সংখ্যা কে যেত
যদি নুই 18 তে নুই 36 ভাগ বাই চালা কে তাহলে আরো বন ভাগ ইদি কে তাহলে 18 তে বন নিল কেदा সরাসরি মিলে কানা 36 তাহলে 18 গে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ চেতান ᱫᱚ গোসাগু ᱫᱚ তাই নোয়া তো চিহ্ন বন ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ তাহলে দশমিক পরে বারিয়া সংখ্যা কিন লাগা 100 মানে লাতারে 100 মানে দশমিক পরে বারিয়া সংখ্যা তাহলে 18 মানে ওনা লেঙ্গা আড়ে ᱨᱮᱜᱮ দশমিক ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤᱜᱼᱟ তাহলে অপশন সি হুᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ওনাতে সঠিক অ্যানসার আচ্ছা চলো उनको को तो को पूरा ᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱩᱴᱟ অঙ্ক ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ তাহলে নডে চে মেনা দুটি সংখ্যা লসাগু মেনা দুটি সংখ্যা লসাগু তো নিনা মেনা এবং গসাগু তো 16 মেনা একটি সংখ্যা তো 128 হলে অপর সংখ্যাটি কত তাহলে অপরটি কত তার নডে না মিটং সূত্র মেনা তাবনা লসাগু গুণিত গসাগু লসাগু গুণিত গসাগু সমান হই কানা সংখ্যা দুটির গুণফল সংখ্যা দুটির গুণফল ऑप्शन डी আচ্ছা হয় নেল দামন তাহলে নটা সূত্র অনুযায়ী আবো বন করাও কর যে লসাগু গুণিত গসাগু সমান সংখ্যা দুটির গুণফল আর লসাগু গুণিত গসাগু সমান হই কানা সংখ্যা দুটির গুণফল আচ্ছা নডে লসাগু তো তিনা মেনা তাবন তাহলে 120 মেনা তাবন 1920 মেনা গুণিত গসাগু তো তিনা মেনা তাবন গসাগু তো হই কানা 16 মেনা সংখ্যা দুটির গুণফল তাহলে মিটং সংখ্যা একটি সংখ্যা তো মেনা 128 মেনা আর মিটং সংখ্যা তো বনুই দেবনা তাহলে নুইটা সংখ্যা আবো নডকে তাহলে নডে আবো কাটাকাটি কেতে মন অডক দাড়ে কা মিটং কনসেপ্ট দ হুই কানা কাটাকাটি কেতে মন অডক দাড়ে কা কারণ আবো বন বাড়ায় নোয়া আডেন সংখ্যা অডক জিজ্ঞাসা চিহ্ন রে অডক আবো লই কার বানায় তাহলে 128 তো নোয়া গুণ করতে মানে ভাগ করতে নোয়া হিজুবে তাহলে নৌকা কেতে বন করা দাড়ে 1920 গুণিত 16 নকি মন কাটাকাটি কিনে তাহলে নডে বন কাটাকাটি কো লেখান দা তিনে তে বন নামেট কো যাই হোক সরাসরি को गेदो गया हुडिंग तेगिन गेट काय केनिं दो 4 4 16 4 3 12 আর 4 2 হই কানা 8 তাহলে 32 4 8 বন গেল লেখান 4 8 হই কানা 32 আর 8 তে 9 বন গেল লেখান দা তিনা হই কানা 8 2 16 আর 3 বন নামে কানা 4 8 32 মানে ইনে বন নামে কানা তাহলে তিনা হই কানা 200 अच्छा नोडे तो 8 ñol ka चेर kan tamone 4 8 32 lata तो 8 menai tamone jehetu tale ikan ina tina ikan tamona 240 ikan tale mitte तो उनका काटाकाटी kate proses kate abo bon kora dale उनका काटाकाटी ina tam jahatina latu te ko gedo on kate bon get ko ar mitte तो चेलका kate bon korawa unit digit sum lekate abo bon kora dale তাহলে আবো মন নিয়ে লেখা নোয়া রে না গুণফল তো মুচির রে নুই শূন্য মেনে জিরো মেনে তাহলে নোয়া রে না গুণফল কাতে নাও কিন্তু আবন বাড়ে নোয়া রে জাহাতিনা গুণ নোয়া রে জাহাতিনা গুণ কাতে হইবা নোয়া রে জাহাতিনা গুণ কাতে হইবা নোয়া রে হো কিন্তু উনা গে গুণ কাতে হইবা তাহলে মুচির রে তো শূন্য তো নামক গে মিটেং দা আর নোয়া রে হো কিন্তু আবো শূন্য তো নামক গে তাহলে যেহেতু নোডারেন সংখ্যা কানা তাহলে নোডারেন সংখ্যা রে যেহেতু জিরো বানুইয়া তাহলে নোডারেন সংখ্যা যাহাই তাহেন তাবানা উনি তো মুচির রে তো কিন্তু 5 বাংখান জিরো দই তাহেন গিয়া তাহলে নুইটা তো উন সময় কেমন বাদ দাঁড়াইয়া নুইটা অপশন তো কিন্তু বাই হুয়া নিয়েল রেগে আপন বাড়াই জান দাঁড়ায় নুইটা অপশন তো বাং হুᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ যদি মনে কাটা পড় নডে কাটাকাটি রে একটু জটিল অঙ্ক কো তাহেনা নডে তো হয়তো কাটাকাটি সহজ থেকে বন নাম ᱧᱚᱜ দাঁড়ায় কানা মেনখান এমন সংখ্যা কো মেনা কো যাহা তো কাটাকাটি তো সহজ ভাবতে বামন নির্ণয় দাঁড়ায় কানা তিনে থেকে কাটাকাটি তাহলে ওনা ক্ষেত্রে উন সময় ওনা লজিক বন খাওয়া যে নডে মুচি তো তাহলে নডে নিশ্চয় নুইটা সংখ্যা যাহাই তাহেনাই নুই রেন দে নিশ্চয় মুচির দা 5 বাংখান জিরো তাহেনা তাহলে ওনাতে তো অপশন এ তো কিন্তু বাং হিউয়া এটা প্রথম রেগে নুইতে চেটাই না বাদ নাই ইনা তাই নুকু কো অপশন কো মধ্যে রে কো হিউয়া আচ্ছা চলো ইনা তাইম তাহলে নডে নেল তাউন পে নুকিন যদি 16 সঙ্গে নোয়া নোয়া আডান কিন গুনু আনুকিন
সরাসরি গুণ কাগ কানা ইᱧ ᱫᱚ মুচি রে নুকিন ᱫᱚ কুড়ি মেনা তো তাহলে 16 সঙ্গে নয়া গুণ লেখান ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ সরাসরি গুণ ᱫᱚ 16 জিরো ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ জিরো ᱜᱮ ᱟᱨ 16 দুগুণে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 32 তাহলে নিনে বন নাম দাঁড়ায় কানা তাহলে মুচির রে সংখ্যা ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ কোন ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮ ᱠᱟᱱᱟ মুচির সংখ্যা ᱫᱚ কিন্তু 20 ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ তাহলে নোয়া গুণ কাতে নো কিন্তু মুচির সংখ্যা ᱫᱚ কিন্তু 20 ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ তাহলে নোডে ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱷᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ নোটে মিটং নুইটে যখন বন গুণা মিটং শূন্য তো হ্যাঁ শূন্য বন নামে কান গিয়া মেনখান নুইটে 2 সঙ্গে আবার 8 এ গুণা তাহলে 8 সঙ্গে 2 বন গুণি লেখান তিনাই হইতো মানে 16 হইতো তাহলে 160 হই কান তারপর তাহলে নুই কি হইবা বাই হইবা ইনে তাম 6 নোটে বন মিটং শূন্য তো গুণ লেখান তো 8 সঙ্গে নোটে মিটং গুণ লেখান মুচিত তে জিরো তো হিজু কান গিয়া তারপর তো কয় সঙ্গে গুণ হয় 8 সঙ্গে কয় গুণ হয় 6 গুণ হয় 6 8 তিনাই হইবা 48 হইবা তাহলে মন নোয়া বন নাম দা মুচিত তিনাই কানা 80 হইউ কানা কিন্তু 20 হইউ কানা নোয়া বামন নামে কানা তাহলে নোয়াটা ñel তাবন পে নোয়াটা যখন 4 তে বন গুণ দা মুচিত শূন্য মত মিটং দবন নামে কান গিয়া শূন্য হিজু কানা আর নো 8 সঙ্গে 4 বন গুণি লেখান তিনাই কানা 4 8 32 হইউ কানা তাহলে ñel তাবন পে নোডে 20 সঙ্গে 20 মিলে কানা তাহলে অপশন উন সঙ্গে বি হইউ কানা নুইটা সঠিক आंसर তাহলে ওনা ক্ষেত্রে তো কিন্তু নঙ্কা কাতে যে ñel হইয়া নো মিটং হইন তাবনা পদ্ধতি যে মিটং পদ্ধতি যখন গে আবো কাটাকাটিতে সহজতে বন করা দাঁড়ায় কানা ñel ñam দাঁড়ায় কান বন আদবন কাটাকাটি দাঁড়ায় তাহলে তখন তো ওনা কাটাকাটি পদ্ধতি গে বন ইপ্লাইয়া যদি মনে কথা বলবো কাটাকাটি সহজ ভাবতে বাংকো ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱠᱷ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ কাটাকাটি ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ওনা ক্ষেত্রে তো ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱜᱩণ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱨᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱩণ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে নোটে চেক লেই কেদে দু নম্বর দুটি সংখ্যা লসাগু হইউ কানা ইনা এবং গসাগু হইউ কানা 30 একটি সংখ্যা 210 হলে অপরটি কত তাহলে নোয়া ক্ষেত্রে তিনা হইউ কান তখন লেই তখন পে 330 কাটাকাটি দাঁড়ায় কো হ্যাঁ 6 থেকে বন কাটাকাটি দাঁড়ায় কো 30 আর নোয়া তো তাহলে নোয়া আরে যোজম পাটা হইগো কে 210 তো তাহলে ওনা বাকরা লেঙ্গা পাটা বড় গুই লিখান লাতারে হলো ইনেতে নুই হো কাটাকাটি তো একটু সোজা গে ñeloক কানা ওনা তো 6 থেকে বন করা দাঁড়ায় শূন্য শূন্য তো কিন গে 3 7 তে তো তিনাই কান তমনা 21 হইউ কানা আর না 7 তে নো বন কাটাকাটি লেখান সরাসরি আবো বন ñam দাঁড়ায় কিন গিয়া 3 7 21 নোডে বন ñam দা 3 7 21 মানে প্রথম থেকে 3 বন ñam কেদা তাহলে অপশন ডি হইউ কানা আদো করার না দরকার বন তো না তাহলে অপশন ডি বন ñam কেদা নিঙ্গে কেতে আবো বন করা আচ্ছা নোডে কাটি বন ñel কাট লেগে যখন নোয়া অঙ্ক বন করা দা যে লসাগু গুণিত গসাগু তো মান সংখ্যা দুটির গুণফল নোয়া হইউ কানা চিকেতে মানে চেল কাতে হইউ কানা নোয়া কনসেপ্ট চিকেতে কাজে রে লাগা কানা নোয়াটা কাটি বন ñel কাট লেগে ñel দাম পে নোডে ছোট কাটো গিñ অল কাট কানা তো কান হিসাবে সুবিধা আচ্ছা 12 আর নোডে ñol কাট কানা 6 গিñ অল কাট কানা চলো নোয়া বন লসাগুইদা চলে ভাগ 3 তে চলা ছোট ছোট গিñ কাট কয় 2 তে 6 দুগুণে হই কানা 12 আর 3 দুগুণে হই কানা 6 বেশ আবার 3 তে 3 দুগুণে 6 আর হই কানা 3 কে 3 নিকে আবো বন ñam onde katik national lukhe tom pe noa concept অনুযায়ী থেকে আরো বিভিন্ন রকম অঙ্ক আপন করা কো নোডের মেনা কো নোনা লেঙ্গা ফাটার রে যাহাই বন ñamet কো নোন কা লেঙ্গা ফাটার রে যাহাই বন ñamet কো যাহাই তো বানার কি কিন ভাগ কিন চালা কানা বানার পাটা তাল নুকু নুকু গুণফল কি আবো বন ñam da লসাগু দু বন গসাগু দু বন মেতা কানা নোয়া গে কো মেতা কানা গসাগু নোয়া লেঙ্গা আরে পাটা যায় সোজে তো বন ñamet কো যাহাই যত কতে ভাগ কো চালা কানা যেমন বানার দিন নোডে ভাগ কিন চালা কানা যদি মিটে ভাগ বাই চালা কো কে তাহলে ওনা ক্ষেত্রে যদি পেয়া সংখ্যক কথা কোকে মিটং ভাগ বাই চালা কোকে উনসুবিধা উনি তো বাই হই কোকে কিন্তু যাতে তো সানাম থেকে ভাগ কো চালা কারণ যেমন 2 তে নোডে 12 চালানা 6 চালানা আর যদি নোডে জানা সংখ্যক তাই কোকে 2 তে ভাগে চালা কোকে তাহলে উনসুবিধা নুই হই কোকে গোসাগু তাহলে অনকান সোজে পাটারে যাহাই কো তান কানা উনকু কো মেতা কো কানা গোসাগু আর লসাগু তো চিরপন পারে লসাগু তো কিন্তু নুকু যতরনা গুণফল গে কো মেতা কো কানা লসাগু
তাহলে নোটেনা লসাগু ñel lekhan abo ñel taon pe gosagu আর লসাগু বন অল্লা তাহলে লসাগু তো নুকু যত না গুণফল তাহলে লসাগু দো যত গুণফল মানে যত সংখ্যা বন অল কোয়া তাহলে তিনে বন অল কেনা 2 বন অলে কেনা গুণিত 3 বন অলে কেনা তারপর 2 বন অলে কেনা তারপর 1 দো যাই উনি বাং অল রহ চালুआ ইনা তাইম নোটে বন গোসাগু তো তিনে বন ñame কেনা 2 আর 3 বন ñame কিনা নোটে তো হিকো তমন কে কিন্তু গোসাগু তো হিক কান তমনে 6 আচ্ছা আর লসাগু তো তিনে হিক কান তমন তাহলে লসাগু তো তিনে হিক তমন নুকু যত বন গুণ লেখো খান হিক কানা 3 দুগুণে 6 6 দুগুণে হিক কানা 12 তাহলে হিক কান তমন 12 তাহলে নিরে বন ñam দা তাহলে গোসাগু আর লসাগু নুকিন আবো বন গুণ কিনা তাহলে তিনে বন ñam দা 6 বারাম দা তিনে বন ñam দা 72 লসাগু গুণিত গোসাগু তাহলে তিনে বন ñam দা 72 ইনা তাইম সংখ্যা যখন বন গুণি কিনা নুকিন কয় কানা কিন সংখ্যা কয় মানে 9 12 মানে আর 6 মানে নুকিন যখন বন গুণ কিনা 6 বারাং 72 বন ñama তাহলে ওনাতে কো সমান সমান ওখানে তো অনকা কে আর বিভিন্ন অঙ্ক বন করা মা আবো সমান সমান বন ñam কোয়া ছোট কাটানি অল কাকনা হইতে 5 আর 10 নুকিনা যদি লসাগু বন করো এলসিএম লসাগু তাহলে তিনে বন ñama 10 আচ্ছা এইচসিএফ মানে কেনা গোসাগু তাহলে তিনে বন ñama গোসাগু তো 5 বন ñama তাহলে নুকিনা সংখ্যা না গুণফল তো তিনে হইয়া 5 10 50 হইয়া লসাগু আর গোসাগু না গুণফল তো তিনে হইয়া 50 আর বাস্তব সংখ্যা নুকিনা গুণফল তো তিনে হইয়া নুকিন বন গুণ কিন লিখান তিনে হইয়া 50 হইয়া ওনা হতে থেকে নয়া সূত্র তো নঙ্কা লাগাও কানা যে দুটি সংখ্যা লসাগু গুণিত গোসাগু সমান সংখ্যা দুটির গুণফল হইয়া অনেক খনকে নয়া সূত্র তো হইয়া কানা ওনা অনুযায়ীতে ওনা হতে আবো তো নয়া সংখ্যা তো নঙ্কা বন অলেট যে লসাগু আর গোসাগু তাহলে উনকিনা যাহা গুণফল হইয়া সংখ্যা যাহা কিন তাহলে উনকিনা গুণফল কিন্তু উনা হইয়া আর নয়াটা যাহা ননকা বন অল কেদা নয়াটা কনসেপ্ট না অঙ্ক হা মেনা তাবনা লাতা সময় ñela আচ্ছা নয়াটা যে দুটি সংখ্যার গুণফল তো হইয়া কান তাবনা সংখ্যা দুটি লসাগু 96 হলে গোসাগু কত নয়াটা ক্ষেত্রে তিনে হই তোমরা লইতে হন তাহলে দুটি সংখ্যার গুণফল তিনে হই কান তাবনা 1500 কিন্তু 36 মেনা তাবনা আর সংখ্যা দুটি লসাগু তো তিনে হই কানা 96 মেনা তাহলে সংখ্যা দুটি লসাগু তো মেনা তাবনা কিন্তু 96 তাহলে গোসাগু তো তিনে তাহলে নিশ্চয় গুণ কাতে নুই তো নোডে মেনা তাহলে তিনে হই তোমরা লইতে হন সংখ্যা 16 হইয়া আচ্ছা তাহলে নুইটা সংখ্যা তো তিনে হই তোমরা নোডে তাহলে নোটে তো আবো তো ইউনিট ডিজিট উনে দে জীবন করা কোয়া মানে মাল্টিপল যা মেথড মেনা ওনা কাজে বন লাগাও যে নোয়া আডার সংখ্যা বানার গুণ কাতে হন কিন্তু মুচের দ তিনে বন ñame কেনা 6 কে বন ñame কেনা তাই নোটে তো অকয় মেনা নুই সংখ্যা রে মুচের 6 মেনা তাহলে অকয় সঙ্গে বন গুণি লেখান নুকুটা অকয় চা সঙ্গে বন গুণি লেখান আবো কিন্তু 6 বন ñam দা ñel ta জিরো বন ñam জিরো তো বন গুণ লেখান মতে মুচের জিরো হিজু 6 কিজু কারণ নি বাজুয়া তাহলে নোটে খন কে আবো লই দাড়ে নি দে বাহিয়া 2 তে যখন বন গুণা 6 দুগুণে 12 তাহলে তো 2 বন ñame কেনা তাহলে নুইটা বাহিয়া এনে টাইম 4 তে যখন নোটে নোটে যখন 24 বন অলে গিয়া তাহলে নুকি বন গুণ কিন গিয়া তো নুকি 6 আর 4 তাহলে 6 4 24 কানা মুচের সংখ্যা তো 3 বন ñame কেনা 4 বন ñame কেনা নুইটা 6 বন ñame কেনা কি বা তাহলে নুই বাহি কেনা তাহলে ওনা তো 16 হি কেনা অপশন তাহলে ওনা ক্ষেত্রে বাং কাটাকাটি কেতে কাটাকাটি খান তো সময় তো লাগাও বনা 96 তো নুই বন কেতে তাহলে তো সময় তো লাগা গিয়া তাহলে উন সময় তো আবো তো বামন কাটাকাটি অপশন অনকা কেতে বন টেস্ট অপশন টেস্ট করতে আবো সহজ ভাবতে বন আবো বন করা ñam দাড়ে কো চলো ইনা টাইম না 4 নম্বর না দুটি সংখ্যার গোসাগু হই কানা 32 এবং তাদের লসাগু হই কানা 640 হলে সংখ্যা দুটি কি কি তাহলে সংখ্যা দুটিতে চেচে লিখি দাও
তাহলে নোডে তো কিন্তু দুটি সংখ্যার গসাগু মেনা আর লসাগু মেনা আর সংখ্যা দুটি চেচের হুইউᱜᱼᱟ নোয়া অডক হুইউᱜ তাবona তাহলে ওনা মতো সংখ্যা মতো বামন বাড়ায়া ऑप्शन তাহলে ए এনাং jaha leka অঙ্ক বন lay kida আচ্ছা হই অপশন এ হা বন নামতা চলো তাহলে নংকানা অঙ্ক ক্ষেত্রে তো চেলকা কাতে আবো বন নাম দাড়ে কো যে তিনে হুইউᱜᱼᱟ সংখ্যা তো আবো তো চেলকা কাতে বন অনক কোয়া তাহলে এনারে lay ke leka abo nona ade sungka jaha bon namet ko nuku do ko huyuk kan tabona gosagu noa ade sungka jaha bon nam kon ko do gosagu tale nyel tawon pe note do gosagu tine bon nam dare ya tale nona ade sungka na gunfol kintu 32 huyuga jaha tine ke jaha ten ko tahen menkan noa ade na noa soje pahata na gunfol kintu 32 bon nama jehetu note gosagu lay ke 32 বেশ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱤᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ 12 ᱚᱞ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ 9 ᱤᱧ ᱚᱞ ᱫᱟ তা নুকিন যখন আবন ভাগ পন করা কিনা তাহলে তি কিনা 3 4 12 আর 3 3 খান 9 নডে নেল তাম পে নুকিন চেল কান সংখ্যা কিন থাকেনা পরস্পর মৌলিক সংখ্যা কিন থাকেনা তাই নন্ডে তো সব সময় নেলা পরস্পর মৌলিক কিন থাকেনা পরস্পর কিন্তু মৌলিক সংখ্যা কথা নডে পরস্পর মৌলিক সংখ্যা কথা না মানে নুকিন তালারা কোনো কমন সংখ্যা তো বাং কথা না কোনো কমন সংখ্যা তো নডে তো বাং কথা না আচ্ছা nongka uni jeti to abu judi bon saba node de x ta ko ke mone ka miteng sungka kana an node to kana y kana nukin sungka mena kine node de x mena an node de y mena tale noa khetre abo losagu do tine bon lai dare ke losagu do tine bon lai dare ke nui 32 ma to huyug ge node jetu 32 mena to tale 32 do node to huyug ge তাহলে নোটে 32 সাথে সাথে অকয় হই কে নুকু যত গুণফল কই কে 32 গুণিত x গুণিত y নুকু কইবা নুকু কো গুণফল কই কে তিনা কই কে লসাগু নোটে তিনা মেনা 640 মেনা কনসেপ্টটা ঠিকঠাক কথা বুঝ কাতা বনতে ইনা টাইম শর্ট ভাবতে বন এপ্লাই তাহলে নোটে যখন নুকিন বন গুণিত কিনা x গুণিত y নুকিনা কি তো নোটে কিন অলোয়া যেহেতু নুকিনা মান কে বাড়ায় বনুয়া তাহলে নুই 32 জন মতে লেঙ্গা আড়ে চেল কাতে মানে গুণ কাতে মানে তাহলে যোজো মানে চেল কাতে হিজু কাতে মানে ভাগা কাতে মানে লাতারে তাহলে 640 বাই 32 তাহলে ইনে তেম কাটা কাটি তাহলে 32 দুগুণে 64 তাহলে তিনে হিজু কানা 20 হিজু কান তোমার তাহলে নিনে বন নাম দা তাই ওনা 20 দি চেল কা বন নাম কেদা নুকিন যাহাই নুকিন সুঙ্গ কানে x আর y নটে বারিয়া সুঙ্গ যাহাই মেনা কেন উনকিনা গুণফল কানা কিন্তু 20 কানা তাহলে উনকিনা গুণফল হইউ কানা 20 তাহলে উনকিন চেলকান সংখ্যা কানা কিন পরস্পর মৌলিক কানা কিন তাহলে তিনে তিনে কিন হই দড়ে নয়া পরস্পর বারিয়া মৌলিক সংখ্যা যেতে কিন হইবা অনকানা গুণফল তাহলে তিনে তিনে বন হল দড়ে 4 আর 5 কে তো 20 হইবা 4 5 20 কারণ 10 দুগুণে 20 মেন লেখান নুকিন পরস্পর মৌলিক দু বাং কানা কিন তাহলে ওনাতে তো গুণ করতে হইউ মেনখান পরস্পর মৌলিক দু বাং কানা কিন যেহেতু নটে x আর y সংখ্যা তো চেলকান কিন হইউ চাই পরস্পর মৌলিক হইউ চাই তাহলে ওনা হতে তে নুকিন সংখ্যা আবো মন লই দিলে মিটেন দনডে 4 মেনে আর মিটেন দনডে 5 মেনে তাহলে নন্ডে যাহাটা কে মিটেন দো 4 কানা যাহাটা কে মিটেন দো 5 কানা তাহলে নন্ডে না সংখ্যা আবো নেল তাউন পেন অন্ডে যাহা উদাহরণ মনে এমকাত বাস্তব রে যাহা বন নেল নামেন অন্ডে 3 জন অনটা নেল তাউন পে তাহলে নন্ডে র সংখ্যা তো তিনে তাহে কান তাবনে নেল তাউন পে আবো তো নুই দো মিটে 12 কানা তো নুই দো হি কানা 12 আচ্ছা আবো নন্ডে র সংখ্যা বন নাম কেদে 4 তাহলে নুই 12 সংখ্যা তো চিকিতে বন নামে কান তানা তাহলে নুই 4 সঙ্গে নুই 12 3 বন গুনি কান তানা তবে খান কি তো 12 নামো কান তানা বেশ আবো নন্ডে র সংখ্যা নুই 3 টা নেলে তাউন পে নুই 3 বন নামে কানা নুইটা 3 তাহলে নুই কোন নুই আসল সংখ্যা তো তিনে তো বন নামে কানা অকয়টা তো বন গুনি কানা না আননে যাহা চিতার রে সজেতে মানে নুই সঙ্গে বন গুনি কানা 3 3 কা 9 তাহলে অনকা লেখা কে নন্ডে বন খাওয়া নন্ডে তাহলে 32 মেনে তাহলে 32 সঙ্গে মিটেং দবন গুনে 4 তাহলে নুইটা মিটেং সংখ্যা হই আর মিটেং 32 সঙ্গে অকয়টা বন খাওয়া মিটেং হই কানা 5 নুইটা সংখ্যা বন গুণ তবে খান কে বন নাম দাঁড়ায়
তাহলে ওনা হতে নুকিন গুণ কাকিন লেখান গে আবো বন নাম দা কিন্তু সংখ্যা নোডে দিয়ে কানে 4 দুগুণে 8 আর 3 4 12 মানে 128 আর নোডে বন গুণ লেখান 5 দুগুণে হই কানে 10 হাতে 1 3 5 15 আর 16 মানে 160 তাহলে অপশন এ হা অকয় পে লে লেতে বন উনিটা হই কানে সঠিক आंसर कटी चल का भाबती ले के একটু বুঝাই নাম কে দশ না না একটু লেতে অনপে बुझाओ कना होय আসল কনসেপ্ট টা নকা কাতে সেটা রেজু কানা আতো তায়াম দারাম তো উনসুমি তো নকা কাতে বন করাও মা চল কাতে সংক্ষিপ্ত তো বন করাও যে গোসাগু যাহে মেনায়ন উনি গোসাগুতে সরাসরি লসাগু বন ভাগ কায়া একদম সরাসরি যেমন নন্ডে হই কানে 400 600 হই কানে 40 640 তিনে তো বন ভাগিয়া গোসাগুতে বন ভাগিয়া গোসাগুতে 32 তে তাহলে 32 দুগুণ হই কানে 64 তাহলে 20 বন নামে কেনা তাহলে উনি যাহে সংখ্যা বন নামে কেনা উনি তো কিন্তু বারিয়া মৌলিক উৎপাদক রে বিশ্লেষণ হইবা তাহলে তিনে তো বন নামে কেনা তাহলে 4 আর 5 বন নাম কে নন का কাতে শর্টকাট বন করো উনা গান তো বুঝিও লাগি 3 দিন অল কেদা পরীক্ষা সময় তো চেক করা হইবা যে লসাগু আর গোসাগু তাহলে কেন আর সংখ্যা দুটি যখন কি মেনায় তখন তো গোসাগুতে লসাগু তো ভাগই হইবা আর উনি ভাগফল যাহে বন নামে কেনা উনি তো কিন্তু বারিয়া মৌলিক উৎপাদক রে ভাগ হাটিনি হইবা আর উনকিনতে উনি গোসাগু তো গুণ কাই যেমন ওই 4 তে 32 দো গোসাগু কানা 32 বন গুণ কিতে ওনে আর 5 তে 32 বন গুণ কিতে তাহলে নকা কতে বন নামে কেনা তাই ওনা কনসেপ্ট ওনা হুডি শর্টকাট দো হিজুক কানা চিকেতে হিজুক কানা ননকা ভাব লেখাতে নতে বন নামে কেনা চলো ইনে টাইম নটা লইতে বন পে তাহলে তিনা ইয়া দুটি সংখ্যার গোসাগু দিও কেনা 2 আর তাদের লসাগু হইও কেনা 70 হলে সংখ্যা দুটি কি সংখ্যা দুটি তে চেক চেক কম হইও বারিয়া দে চেক চেক কেন হইও তিনা তিনা হিতে ওনা তাহলে একটু লইতে বন পে चौदह दस ऑप्शन আচ্ছা তাহলে চে বন বাড়া কেদা গোসাগুতে ডাইরেক্ট লসাগু সরাসরি বন ভাগিয়া তাহলে 70 যখন মন ভাগে কেনা 2 তে তাহলে 3 বন নামা 35 বন নামা তাহলে নুই তো বারিয়া মৌলিক উৎপাদক বন বিশ্লেষণ কিনা তাহলে 3 বন নাম দাঁড়ায় কেনা 5 7 35 হই কেনা তাই নোয়া সঙ্গে সরাসরি আবো বন গুনিয়া কয় বন গুনিয়া গোসাগু বন গুনিয়া 2 বন গুনিয়া তার নুই সঙ্গে সরাসরি 2 বন গুনি লেখান গে আবো বন 9 বন নাম দান নুই সঙ্গে 2 বন গুনি লেখান গে বন নাম দা 10 আর নুই সঙ্গে 2 বন গুণ লেখান গে হই কেনা 14 তাহলে 10 আর 14 কিন হই কেনা মানে নটা অপশন রে মেনা কেনা অপশন এ রে মেনা তাহলে অপশন এ হই কেনা তখন ওনাতে সঠিক आंसर তাহলে উন সুবিধা নকা কত বন করো তাহলে ওনা কনসেপ্ট দা কখন বন নাম কেনা ওনে লাহার বন নিয়েল কে নন কা কত কই হিজু চলো আর বারে অঙ্ক মেনা কিনা ইনা টাইম দারাম তেনা আর নন অঙ্ক को चलका को थायना ओना को बन करा को नोंडे चेक मेन का नवा मिटिंग आलादा कॉन्सेप्ट मेना ओना जहां कर बन करा के ओना आइडिया लेकते हा नवा बन करा जे दुटी संख्यार गोसागु दो हुई कना 16 एवं तादेर समष्टि दो हुई कना 128 কত জোড়া সংখ্যা হতে পারে তিনে জোড়া কইও মানে নঙ্কান সংখ্যা কো তিনে জোড়া কইও মিট জোড়া বার জোড়া পে জোড়া সে পন জোড়া নঙ্কান অঙ্ক কো তাহনা উন সুমিতে চিলকা বন করাवा उनके 2 जोड़ा আচ্ছা তাহলে হুই কান তখন 2 জোড়া তাহলে নঙ্কান ক্ষেত্রে চিলকা তেমন করো enang lay huil leka onata concept idea leka tegi abo jodi bon nyela je gosagu do koita ko huyua gosagu do noa are jahay ko thana unku ko huyua gosagu tale node do huyuk kana 16 ar node kintu bariya sungkha mena kine तो नोडे तो जहाटा के बारिया संख्या मेना के नोडे तो जेतु मेन का बारिया संख्या ना कथा लेके तले बारिया संख्या नोडे मेना के तले नोडे तो मने कथा x कना नोडे तो y कना मानु किंतु बांकिन मिले परस्पर बांकिन मिले बारिया तो y बांकिन हितरे बारिया x हम बांकिन हितरे मा आलादा आलादा संख्या कना की निके कनी तले नोडे कोन आबो बन नेल केता वास्तव संख्या तो कयटा बन नामे कना तले नोडे रन सठिक संख्या तो तिने कना असली संख्या तो तिने कना तले नुई x संगे 16 गुनुआ तले नोडे तो तिने कना असल लो 16x बन नामे कना अच्छा नोडरेन असल दो नोआ संख्या दो तिने कना ताले नुई संगे नुई 16 संगे y गुनु कना ताले नोआ बन नाम दाले कना 16 y बन नाम दाले कना नोका अब बन नाम दाले
ताले उनकिन जोगफल के नोडे तो तीना मेन कदा 128 मेना ताले 16x प्लस 16y नोआ ना जोगफल के तीना मेना 128 मेना नोंका अब लई के बना अच्छा अब बन बाड़ाया बारिया के नोडे 16 मेना ताले नुकिन दिकिन कॉमनोआ ताले 16 जोखने कॉमन ना नोडे x प्लस y किन होइना और इना टाइम नोडे तो तीना हुई 128 के मेना ताले x प्लस y जोखन बन ओला ताले नुई तो 16 दोनों तो गुण करते मेना जोजम पाटा दे हिजुआ भागा करते ताले 128 हुई कना नोआ 16 तो बन भागा ताले नोआ बन भाग लेखान दो तीना ते नुई बन भाग दाड़ेया 8 ते बन खावाल खान मिले कना ताले 6 8 48 ताले भागफल दो तीना बन नाम केदा भागफल दो 8 बन नाम केदा अच्छा क्या तो हम पे ठीक करते जे नोडे दो 8 दो कोई रन कना जोगफल x और y रन कना जोगफल ताले ऑन रन जहां बारिया सुंखो बेटा उनकिन सुंखो नोकी रन कना जोगफल किंतु ताले उनकिन x और y तो चलकन सुंखो कना किन परस्पर उनकिन तो किन मौलिक सुंखो कना किंतु परस्पर किन मौलिक सुंखो कना ताले नुनी 8 सुंखो नोंका तो बारिया रबन जोगिया जहां किंतु परस्पर मौलिक कना किन ताले तिना हुई दरे उना जोड़ा के सुंखो अब बन बेना दरे को ताले नोडे खन अब 8 बन हटी लेका तिने बन नाम दरे मिटेन 7 प्लस 1 नुकिन परस्पर मौलिक कना किन 9 मिटे बन नाम दरे और तिने बन नाम दरे कना और लेते उन पे 3 + 5 है 3 + 5 से 5 + 3 ये बन नाम दरे और किंतु बाकी तो बाम बन नाम दरे नेल तो उन पे 6 + 2 जुदी बन करो और नाम करा मेनका परस्पर मौलिक बांग कना किन किन बांग किन हुई कारण नुकिन तलारे गोसागु तो एक दो बांग हुई कना ताले नोआ हते तो नोआ बांग हुई दरे ताले तिने जोड़ा को हुई कना ताले बार जोड़ा को हुई कना नोटा मिटिंग जोड़ा और नोटा मिटिंग जोड़ा बार जोड़ा को नाम दरे कना ताले बार जोड़ा सुंका को हुई कना ताले नोआ क्षेत्र अब बन चल गया हुडिंग माछाते चलका बन करावा ताले हुडिंग माछाते नोंका को बन करावा नोडे हो जहाय गोसागुई ताहेना उनी गोसागुते जहाय समष्टि ताहेना उनी बन भागेया ताले नोडे तो संखित तो चलका बन करा के 128 ती 128 दिने तो बन भागे किया 16 तो बन भागे किया ताले नोडे कोन नोआ गे नोडे बन मुचिर बन भाग का नोआ गे हिजु कना ताले तिने भाग कते बन नाम दा 8 बन नाम दा ताले उनी सुंख तो बारिया हटिन रे बन हटिया एनाम तो गुण कते बन करते तो तिने जोग बन बारिया परस्पर मौलिक बन ऑल किने और बन जोग किने बारिया परस्पर मौलिक सुंख बन ऑल किने उनका कते जोग कते नोआ बन नामा तिने जोड़ा बन नाम दरे तिने टी बन नाम दरे उन जोड़ा के सुंख हुई दरे बुझे तो नौका को और उनी समस्त तारपर जहां बन नाम किदा काटा काटी कते जाने बन नाम उन सुंखले अब परस्पर मौलिक रे बन हटिnya जहां तिने बन नाम को उनटी जोड़ा के को दू ऑप्शन बन ठीक है को मेना तो ना orang yang aku tahu mungkin itu kalau nak konkuran 6 nombor nangko lai itu untuk nota tidak ikan tahu nota lai itu untuk tadi tidak jodoh juga duti sungkar gosaku tu mina 35 তাদের সমষ্টি তো ইকনা 315 কত জোড়া সংখ্যা হতে পারে তাহলে 3 জোড়া সংখ্যা কইল तीन जोड़ा गंगे बाकी को लेते उन पे जेतु ना बन नेल केदा 3 जोड़ा को इकना ताले नो 3 जोड़ा अब बन नाम दरे तीन जोड़ा गंगे अच्छा चल का मन लेकिदा सरासरी गोसागुते समष्टि अब बन भागा ताले 315 যখন अब 35 তেমন ভাগা তাহলে 3 তেমন কাটাকাটি দাঁড়ে আর 9 তে কাটাকাটি কিন চালা তাহলে 9 তা 9 সংখ্যা উইনবন হাটিনিয়া পরস্পর মূলিক সংখ্যার বন হাটিনিয়া তিনে তেমন হাটিন দাঁড়ে কো উনা জোড়া কে কবে না তাহলে তিনে তেমন নাম দাঁড়ায় কো
Lay taon pe. Tidak bin hatinya kat ko. 1 प्लस 8 2 प्लस 7 4 प्लस 5 plus 8 আর 2 নম্বর দুই কেনা 7 plus 2 বন নামে আর 3 রে বন নামে কেনা তাহলে 5 plus 4 তা নিরে কেমন নামে তো 8 বাকি কিন্তু বামন নামে তাহলে ওনাতে পে জোড়া হই কেনা 3 জোড়া ওনাতে হই কেনা এর সাথে তাহলে তেহnya অঙ্ক কত ও আচ্ছা আর মিটিং অঙ্ক মেনা তাবনা ওই যে ও আর বারিয়া পালেন না কি তাবনা মনে তেহnya ওনা মুচিত তাহে কেনা আচ্ছা নটা লই তাবন পে তাহলে দুটি সংখ্যার অনুপাত হই কেনা 3 অনুপাত 4 এবং তাদের গসাগু হই কেনা 4 হলে তাদের লসাগু কত ওনা কো কনসেপ্ট উপর গে নির্ভর করতে নৌকা কো তো বেনা কেনা কোন কো 48 होंगे 48 अच्छा 48 তাহলে বাকি কো যদি কাটি মামুন বুঝে জান দারে কারণ আতে 3 লেই দা যে দুটি সংখ্যার অনুপাত হই কেনা 3 অনুপাত 4 কেনা abon barai অনুপাত মানে কি অনুপাত মানে কো কাটাকাটি কো মিটং সংখ্যা তো কমনে তাহে কেনা যাহাই তালারে নকিন তালা দো উনি সংখ্যা তো কাটাকাটি কেনা তাহলে ওনা বাস্তব সংখ্যা তো তিনে তাহে কেনা আসল তাহলে কমন কাটাকাটি মানে যেহেতু abon নেল দাড়ে কেনা গোসাগু কমন মানে 4 সেনে কেনা তাহলে নকিন তালা দো উনি কিন্তু 4 গে তাহে কেনা কমন মেনতে দো কই নডে অনুপাত রে যাহাই বামন নামে কেনা আবো উনি অনুপাত রে কমন দো কই তাহে কেনা কিন্তু নডে তো 4 গে তাহে কেনা তাহলে সংখ্যা তো নুই সঙ্গে 4 গুণ তাহে কেনা নুই সঙ্গে 4 গুণ তাহে কেনা নুনকিন do abo to node to kon kata kati na ona gitu অনুপাত ko minta kan লঘিষ্ঠতম রূপ ko minta kana অনুপাত do তাহলে ওনা হতে 3 অনুপাত 4 বন নিলাম মেনকান বাস্তবে তো ওনা সাথে গোসাগু যেহেতু নডে মেনা 4 মেনা তাহলে বুঝ বাবন উনি কমন সংখ্যা কানা 4 do কারণ বানার তালার 4 do মেনা তাহলে উনি কমন সংখ্যা তে গেটে কানা তাহলে আসল সংখ্যা তো নন কথা কানুই সঙ্গে 4 গুণ তাহে কানা নুই সঙ্গে 4 গুণ তাহে কানা আদো নডে কোন do লসাগু মেনা কথা যেহেতু তাহলে লসাগু মানে আবো চে কোন বাড়ায়া লসাগু মানে তখন বাড়ায় যত সংখ্যা কো গুণুয়া তাহলে উনকিন ওনাতে এনা মন করা কে লেখা নডে দুই কেনা গোসাগু আর নডে বারিয়া সংখ্যা মেনা কিনে নডে মিটে সংখ্যা মেনা নডে মিটে সংখ্যা মেনা তাহলে উনকিন সংখ্যা কে কেনা কিন 3 আর 4 দো নকিন সংখ্যা কেনা কিন 3 আর 4 দো যেহেতু গোসাগু কতে নতে 4 দো কম্পালসারি নিদে হেজ কেনা তাহলে অনরেন সংখ্যা গে কেনা কিন নকিন অনুপাত দো তাহলে আবো নন না ক্ষেত্রে অনুপাত যাহে কো নাম কোয়া নডরেন তাহলে उनको तो मेन के नोना मुच्चेर रेन संख्या को ताहेना उनको लतार संख्या को ऑल का को असल उनको लतार संख्या kana ko उनको नोंडे जहां संख्या को ताहेन उनको को अनुपात कारण गोसागु नोंडे जहां कॉमन ताहेन उन कॉमन संख्या मत गेदो kan अनुपात माने चे कॉमन संख्या को गेदो ताहले मेन kana उन नीचेर दो गेद kana ताहले ओकोय संख्या अनुपात को ऑल kada माने असल ओकोय को ऑल kada ओना लतार मुच्चेर संख्या जहां kana उनको को मेन kada जे उनको अनुपात मेना ताहले अब उन बाड़ाया ये लसागु माने तिना नुकु जतो गुणफल ता नुकु जतो गुणफल ता नुकु जतो गुणफल माने एक्चुअली ओकोय को गुणु करनो किन अनुपात साउते नै गोसागु गुणु कना सरासरि ताले नोंकान अंक रे आबो मन नेल लेखान नुकु जहां तिना संख्या मेना को जतो गुण को हुआ ताले नोडे बन नेल लेखान 3 4 12 और 4 12 48 ताले ओना होते ते ऑप्शन डी दो ऑन से आदो हुई कना ता नो ओन खन के शॉर्टकट दो नोंका दो मेना कना जे नुकु संख्या जहां अनुपात को थाना और नुकु गोसागु नुकु जतो को गुण चेदा को गुण गुणना तो ऑन दबन आबो नेल केता जे अनुपात माने उनको लतारन संख्या कना को আর গোসাগু মানে নুকু চিতান কানা কো লসাগু মানে বন বাড়ায় নুকু যত সংখ্যা গুণ তাহলে এমনি তেমনি তো আবো নিলে কো 4 সঙ্গে 3 গুণ কা 3 4 12 আর 4 12 48 ওনা হতে অপশন ডি হিউ কানা 48 এনসার নঙ্কা হতে নঙ্কা তো বন করা হয় আচ্ছা বুঝে যাম কানা होंगे ওকাট সে কোন শর্টকাট নলে আবো বন করা হয় বেশ ইনাতে 8 নম্বর না নোয়া কে মুচি অঙ্ক কান তাবনা নোয়াটা লেতে অন পে Nyelok kana kati lati nyok gemen kan so nyok ya. Tinti sungkur unupat do ninen ne mena kota mana. Tader gosagu holo 12 kana na do he. Songkha guli koto. Tale songkha do tina tina huyo. ऑप्शन डी 12 24 36 Oh iya. Disa doh lagi te noka barbar ini ol ka kana gosagu.
नोडे रन काता माने 12 अनुपात माने चेद इन लay kada latar ren kana ko ताले नुई दो नोडे मिटें kana नुई दो नोडे मिटें kana नुई मिटें kana नोडे ताले अबोन बारे नोडे चेतान दो चिका कते बन नामेट कता नुई संगे नुई गुनु 12 ताले ओनाते तेई kana 12 तारपर नुई संगे नुई गुनु तबे कानी के नुई चेतार ने ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ताले 12 दुगुन हुई kana 24 ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱩᱭ 12 ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱜᱩᱱᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ 3 ᱵᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 36 ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ 12 24 ᱟᱨ 36 ᱛᱟᱦᱞᱮ 12 24 ᱟᱨ 36 ऑप्शन डी ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱚᱴᱷᱤᱠ आंसर ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ताले अनुपात को एम कदा माने बाडाय का माबन उनको दो लातार रेन काना को लातार न उनको मुचित सुंका को काना को ओना ठेन जाय को सारे जखन उनको काना को ताले नुकु पाटा से कोन जखन प्रथम रे मन नाम कोन चितान रे मन नाम को ताले तिने हियो गोसा गु संगे गुण हियो नय नोंडे नोआ सजिते ने जहा को ताहेन काना उनको संगे को गुण काना ताले नोंका कते आबो मन कराव दारे बा और नोंडे अंको के विभिन्न रकम अंको को बन प्रैक्टिस को ग्रुप से ग्रुप रे आयमा नोंडा खना परीक्षा को मा विभिन्न रकम लॉजिक को लगा को नोंडे ना विशेष कते बामन प्रैक्टिस लेखान उन समय रे ओना कम अक्तर बामन दाड़े अदो ओना हते नोंडे ना अंको को आरो हा बन कराव को आरो चेलकान को हिजु कना आयमा गान बन प्रैक्टिस को हितो ग्रुप से ग्रुप डी ना जहा सिलेबस में ओना के विशेष कते हा बन नितो तो रिवाइजा बाकी रे जागे जहा तिना कराव हुई कान तबन ओना को रखन के प्रैक्टिस तबन पे होय गंके होय ठीक है मा तले सनाम को के आयमा गान निदे ते ओना सगुन निदे बाडा चो कते तेहा क्लास तो निदे हरि गे एने बन मुचित कन मा सनाम को के सगुन निदे होई